Linda Afya. Mukabona bamwibyariye mwongeje namwe bari kubafungira ibipfunsi. Unaona yule uliyemzana kumunyonyesha yeye amefunga ngumi kwa ajili ya kukupiga. Ukabona ingumi yawe yanitse amatako n'amabere muri saraho wicaye. Unamuona msichana yako hana aibu ya kuwa uchi. Hata matiti yake akiwa anaonekana katika sebule kwako. Ni isuka iri kubisikana n'agacura mabwije. Hiyo ni jembe inayopishana na popo na giza limeingia. Kanongere mbwire nabanga kubwiriza ubutumwa ngo batazakena. Ngoja niwaambie hata wale wanaokataa kuhubiri ujumbe ili wasije kuwa maskini. Uzakena abavuye mu murimo nibo bazagufasha. Utapata na umaskini, watakao toka kazini ndio watakao kusaidia. Ntabwo ndi kuvumana. Si kwamba anatoa laana. Ngonyine ngo dufite ibibazo ngo muri iyi minsi ari amateke atari yatera. Kwamba kwa kweli tuna matatizo makubwa sana, ukumbe ni mazao yake ambayo hajapanda. Ni ibibazo aruko atari yahura ibishyimbo. Yani tuna shida, tuna matatizo ni kwa sababu hajavuna maharagi. Ngo Nyagasani habubwo yemeye ibibazo bikaza ukarwara. Pengine Bwana huwa anaruhusu matatizo yaingie. Wajya urataka ko kugataka igifu benda kugisaturamo bibiri. Ili ukiugua useme jambo lililopo ukiwa unauma mfuko wa chakula karibu kupa. Aje gutanga bagatanga duki Imana yabahaye byinshi. Wanapotaka kutoa wanatoa kidogo wakati Mungu amewapatia mali nyingi. Ngwizo mpumyi zahumishijwe no kwikunda. Hao vipofu ambao upofu wao umesababishwa na ubinafsi. Ngo Nyagasani habubwaje kuzihumura. Wakati mwingine Bwana anaamua kuja kuwaponya huo upofu, ngo akoresheje kugabanura ibyo zitunze, akitumia kupunguza mali zao, ngo bireshe nibyo zashobora gutanga, ili hiyo mali ipunguke ilingane na ile ambayo wana uwezo wa kutoa. Burya kudakorera Imana kumbe kutamtumikia Mungu ni no gutera umwaka ibyo warutunze, ni kuletea shida hata mali zako. Atarwaye haumwi, atarwaje hana mgonjwa, kandi niyo warwaza hata kama una mgonjwa ntabwo uri ibinini. Wewe sio kwamba ni vidonge. Hari n'urwaza umwe akajya ku murwayi undi akajya no mu murimo w'Imana. Sizi ngo bari kurimbuka bose sindembe. Ni kweli. Wengine wanauguliwa, mwingine akiwa anauguza mgonjwa, mwingine anaenda kazini mwa Mungu. Naratangaye nsomye muri evangelism. Alishangaa aliposoma katika kitabu cha evangelism. Ahanditse ngo niba nakubwira ko hari uwawe wapfuye. Mahali ambapo imeandikwa kwamba hata akikutaarifu kwamba mmoja wa wanafamilia yako amefariki. Ngo hari imitima yari ikangukiye kwemera ubutumwa. Kama kuna mioyo ambayo imeamuka kwa ajili ya kupokea ujumbe. Uzababwire ngo mureka bapfu bahamba bapfu babo. Uwe ukiwajibu ya kwamba acheni wafu wawazike wafu wao. Ariko hari nabiteteshwa, lakini wapo wengine ambao wanajidekeza. Nubwo byaba ari bicurane ngibi ngibi bifite. Hata kama ni mafua kama haya alionayo. Akabifurenza cyane akabigira indosiye. Anajaribu kujifanya kwamba amehukumu. Iyaho utuye ufite imico myiza kimwe cya kabiri kibwiriza butumwa bukirangira. Amen. Mahali unapokaa kama una tabia nzuri, nusu ya kazi unayopaswa kuifanya uinjilisti huwa umeimaliza. Ubwo ni baba ndi bajya mu murimo ukwezi, ni wale ambao wanaingia kazini mwezi. Kujya mu murimo ukwezi ntabwo ari icyaha, niba ari bwo bushobozi bwawe. Kuingia kazini muda wa mwezi si dhambi, ingawa ndio uwezo wako. Noneho ayo makuru akazayabara amezi 11 asigaye y'umwaka. Hiyo habari anaitoa baada ya miezi 11. Nigeze njya mu kirere kimwe, aliwahi kuingia nafasi moja. Nuko turi mu materaniro, walikuwa ndani ya mkutano. Umuntu wari ufite umwuka nk'uwo, mtu ambaye alikuwa na roho kama hiyo, ubiwe imyaka ikaba 10, ambaye anaishi kwake miaka 10, nta nasure n'utuye na hariya, na hata muangalia jirani wake wa karibu. Araza atikiza amahirwe tubonye intumwa. Akakuja na kusema ya kwamba tumebahatika tumeona mimi. Ati ibibazo byari byaraturenze. Tulikuwa na maswali mengi. Ati nibihe? Ni maswali gani? Ati twakijyanye mu itorero kirananirana, tujya mu ntara kiratunanira, federation irakinanirwa. Tulipeleka kanisani ikashindikana, tukaingia wilaya ikashindikana, tukaingia katika roka nayo ikashindikana. Kabisa hiyo swali niwanyichisha matsiko ni iki? Yeye akamwambia swali hiyo ni ipi? Ngo none ngo Adamu ngo yagiraga umukondo. Adamu alikuwa na kitofu. Jambo nyote dushimye Imana yo
yaturindishije ukuboko kwayo. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametulinda kwa mkono wake. Bikaba bigeze muri iki gitondo bukeye amahoro ihabwa icyubahiro. Nafika alfajiri hii na tungali hai, jina lake lipewe sifa. Nitwa Ntakirutimana. Majina yake ni hayo na mimi Fazili. Kadusenge twige ijambo ry'Imana. Hebu basi tuombe tujifunze neno la Mungu. Ugize neza muremyi wacu. Umefanya vizuri muumbaji wetu. Uburinzi bwawe twabonye kandi subu gusa niko usanzwe kuri twe. Ulinzi wako tumeuona na unaendelea kwetu hivyo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Jina lako lihimidiwe. Komeza tubabarire ibyaha byacu byinshi. Endelea kutusamehe dhambi zetu nyingi. Kosora aho dufite ubutandame n'ubugoryi muri twe. Mahali ambapo Baba hatushike vizuri utukosoe. Duhe ubwenge tugwirize kwizera. Tuzidishie hekima na imani. Kugira ngo waje wese agati igihe cye azagutahane dushime izina ryawe. Ila kila mtu aliyekuja hapa apate kukuona wewe, tushukuru jina lako. Tugiye kwiga tubere mwarimu. Tunataka jifunza uwe mwalimu wetu. Tubisabye mu izina rya Yesu. Ombi letu katika jina la Yesu. Ngo nuwa 19. Fungu lake ni la 19. Yesu yatumye abigishwa be kujya kubwiriza amahanga yose. Yesu amewapeleka wanafunzi wake kuhubiri ulimwenguni kote. Uwo murongo kuko umenyerewe, kwa kuwa fungu hilo linazoeleka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, kitabu kinachoitwa Tumaini la vizazi vyote. Kinyarwanda ni 700 gukomeza 701. Kinyarwanda ni 701 kuendelea. Haranditse ngo ari amagambo avuga ngo mugende mu bihugu byose. Wanaandika wakisema hayo maneno yanasema enendeni ulimwenguni kote. Ntabwo areba abagabura gusa babitoranirijwe. Hayahusu wale ambao wamechaguliwa kutenda hiyo kazi tu. Ahubwo na magambo abwirwa buri wese wakiriye Yesu. Bali ni maneno ambayo yanaambiliwa kila mtu yote aliyempokea Kristo. Ubwo natwe twaratumwe hakurikijwe uriya murongo. Nikisema na sisi tumepelekwa kufuatana na dondoo hilo. Ikindi twishimira, ingine ambayo tunafurahia, yaravuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amesema ya kwamba niko pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Impamvu zo kuvuga cyo, sababu ya kunena hivyo, nuko aziko turi abanyantege nke. Ni kwa sababu anajua ya kwamba sisi ni wadhaifu. Dufite ibyo tubura. Kuna yale ambayo tunakosewa. Dufite ibyo tudashyitsa. Kuna yale ambayo hatutimize. Ntabwo yadutumye ngo dutererane, ahubwo aho tugenda tuba turi kumwe nawe. Hakutuachilia wakati alipotupeleka, tunapotembea tuko pamoja naye. Noneho ubwo buri wese nta wagira ubwoba. Ni kusema hakuna yule ambaye anaweza kuhofia. Kuko n'uwadutumye yaje tukajyana. Kwa sababu yule aliyetupeleka alikuja na tukaenda naye. Ubwo buri wese noneho niyishyire muri iyo mudu ko twese turababwiriza butumwa. Ni kila mmoja ajiweke kwa kiwango hicho ya kwamba tuko pamoja naye. Twese turabavuga butumwa. Sisi sote ni wainjilisti. Ngaho muri insanganyamatsiko yacu, kwa haya ambayo tutagusia, tugiye kuyicamo ibice bigera muri bitatu. Tutakuwa na vipengele vitatu. Icya mbere, ya kwanza ni umurimo w'agaciro, ni kazi ya thamani. Icya kabiri turavugaho, ya pili ambayo tutagusia, buri wese ategetswe kuwukora. Kila mmoja anahitajika kutenda kazi. Icya nyuma turi busorezeho, ya mwisho ambayo tutaishia, na amahirwe atunyuzwa imbere, ni heri ambayo tunapitishwa mbele, n'uburyo bwo kubwiriza ubutumwa, na namna ya kuhubiri ujumbe. Ngibyo ibyo turareba muri insanganyamatsiko. Haya ndiyo tutagusia kwa fetu. Uyu ni umurimo w'igiciro. Hii ni kazi ya thamani. Kubwiriza ubutumwa, kuhubiri ujumbe, ni umurimo w'igiciro, ni kazi ya thamani. Ndetse bamwe muri Bibiliya nk'aba Paulo bagiye barandika ngo, wamoja wapo wa Biblia akina Paulo waliandika ya kwamba ngo ni umurimo bahawe ngo kubwa amahirwe twagiriwe. Ni kazi ambayo tumepewa kwa bahati tuliyokuwa nayo. Mbese baze uretse n'umwami w'ijuru n'isi, hata isingekuwa hata mfalme wa mbingu na dunia, umwami w'isi we aguhaye 4:35. Ndasoma mu ijambo rito rivuze ngo, neno fupi atasoma 435 435. Kamhagere. Hebu achunguze na kufikia mahali hapo. Cyangwa niba ufite icyo gitabo kimpereze. Ingawa kunaweza kuwa mtu ana kitabu hicho, anaweza kutukabidhi. Ugifita kimpereze rwose birajya bimfasha. Anaye kitabu hicho itatusaidia. Ibamye by'itorero muzingo no wa kabiri, page yo niyo nayivuze. Ushuhuda kwa kanisa gombo la pili. Barakoze rwose barakimpaye 435. 435.
Hari aya magambo ari kuvuga ngo kuna maneno yafuatayo. Il n'y a pas d'œuvre plus grandiose, plus sacrée et plus glorieuse, pas d'œuvre que Dieu honore autant que l'œuvre d'évangélisation. Nta wundi murimo ku isi ukomeye, Hakuna kazi ingine duniani iliyo kuu, nta wundi murimo ku isi wera kandi w'icyubahiro, hakuna kazi ingine duniani inayotakasika tena ya thamani, nta wundi murimo Imana yubaha ku isi hakuna kazi Mungu anaisamini duniani nk'umurimo w'ibwirizabutumwa. sawa sawa na kazi ya uinjilisti. Sinzi niba mubyumvise. Sijui ya kwamba mumetupata hapa. Nta wundi murimo ukomeye ku isi, Hakuna kazi ingine duniani iliyo kuu sana, nta wundi murimo ku isi wera kandi w'icyubahiro Imana yubaha hakuna nk'umurimo kazi w'ibwirizabutumwa. takatifu ambayo Mungu anaisamini kama kazi ya kuhubiri Injili. Le message qui est proclamé aux hommes aujourd'hui est le dernier message de la miséricorde divine. Hakuna rehema ya pili ambayo itakuwepo. Aya magambo somye menshi, Haya maneno ameyasoma mengi, ariko nandi ku kagingo kavuga ngo ni umurimo w'agaciro. lakini kipengele alichokigusia ni kazi ya thamani. Imirimo myinshi Imana yadushinze irayubaha, guteka. Kazi nyingi Mungu ambayo ametukabidhi anaiheshimu. Nari ntanze urugero nko guteka, Sawa sawa na kupiga no chakula, guhinga n'Imana yabidutegetse, na kilimo ni Mungu ametuamuru hiyo. ariko ngo umurimo uruti yindi yubaha ukomeye kandi wera Imana yubaha n'uwibwirizabutumwa. Lakini kazi Mungu anayoiheshimu ni kazi ya uhubiri Injili. Kuko umuntu ubwiriza ubutumwa Kwa kuwa mtu ambaye anahubiri ujumbe akorana n'Imana en direct, abari gukorana n'Imana nta intermediaire, barakorana byahuranije. yeye hutumika pamoja na Mungu hapo pamoja na Mungu. Muzabisoma no mu gatabo kitwa Corporate Ministry cyangwa se umurimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo. Mtasoma kwa maneno yanayopatikana katika kitabu kwa kinachoitwa kazi ya kuhubiri ujumbe kwa vitabu. Ngo ubwiriza ubutumwa wafite amamiliyoni n'amamiliyoni y'abamarayika bamurinze babana. Yule anayehubiri ujumbe ana wamalaika elfu na maelfu ambao wanamlinda. Kandi ubwo Mwuka Wera nicyo gikoresho bakorana cya bugufi. Pia Roho Mtakatifu ndiye chombo wanayetumika pamoja cha karibu. Guharanira gukiza imitima, uwa mbere akaba ari ukira, uwe akaba ari uba wa mbere mu gukira. Kupigania kuokoa moyo wako ndio utakuwa wa kwanza kupona. Amakenga agira ngo atagira uwasitaza, bakora no bakabiri 6-3 kuwa na akazaba umunyamakenga bikamufasha no mu buzima busanzwe. Kuwa na uangalifu ambayo haitamsababishia yeye kukwaza hata mtu mmoja. Ineza agira kugira ngo abere abandi cyitegererezo, utuwema anayokuwa nayo ili awe kielelezo kwa wengine, bikarema akamenyero muri we. Hiyo inakuwa kitu ambacho ni cha kawaida ndani yake. Kandi kumugwaneza ufite ubutunzi. Ukiwa ni wewe ni mwema, hiyo ni utajiri. Noneho kuri iyi ngingo ya mbere, nikusema kwa kipengele hiki cha kwanza, uyu ni umurimo Imana ihaye agaciro. Hii ni kazi Mungu ambayo ameithamini. Tugiye no mu buzima busanzwe, tunapoenda katika maisha ya kawaida, ngaho Abakorinto ba 2:5-20, waraka wa pili wa Korinto 5:20, nicyo gituma tubinumwa mu kimbo cya Kristo. Ndiyo maana tunakuwa wajumbe pa nafasi ya Kristo. Mbese bisa nkaho Imana ibingingira muri twe. Inazihirika kwamba Mungu anawasihi kupitia sisi. Natwe turabinginga rero ngo mwiyunge n'Imana. Nasi tunawasihi ili mujiunge na Mungu. Mbese kubigikoresho cy'Imana, ni kusema kwamba kuwa chombo cha Mungu, kuburyo nayiza gukora ikabanza gukabaka igikoresho cyayo aho kiri. Wakati Mungu anapotumika anapapasa na kushika chombo chake mahali kipo, uburu w'agaciro, wewe utakuwa ni mtu wa thamani. Abaroma 1:16, Warumi 1:16, ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ujumbe hainihairishe, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kwa sababu ni nguvu ya Mungu ambayo inaweza kupea kila mmoja kupona, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, tangia kwa Myahudi hata Myunani. Mbese ubutumwa bwiza, ni kusema ujumbe huu chagurifu no mu buzima busanzwe, na hata maisha ya kawaida, babwakiriye ntibakine, kwa wale ambao wameupokea bila mchezo, nibwo butwubakiye. Hii ujumbe ndiyo inatujengea sisi. Iyo ni nkumi z'abandi ari ndaya za grupema, unapoona wasichana wengine wamekuwa makahaba, ukabona abasore babandi ari ibirara n'imbobo, unaona vijana wengine wamekuwa kabisa watu ovyo, maibobo,
wabona bawe babwakiriye batuje, lakini unapoona wako wamepokea ujumbe kwa utulivu, turetse n'iby'ijuru, ivyo ni by'agaciro. Hata tukiacha mambo ya mbingu, na hayo mambo hayo kabisa ni ya thamani. Iyo mubona abagabo bakubita abagore kagira ngo bari kwica inzoka, unapoona wanaume wanao wachapa wake zao kama kumuua nyoka, babafashe nka hari ibicugutu biri kumanuka ikaruba, wanawachukua vibaya sana na kuwapeleka vibaya, ukabona weho n'uwawe muratuje, ujya wibuka ko ari ubutumwa bukubakiye. Je, wewe unaona wewe na mkeo unaona ya kwamba mnaishi vizuri? Si unaona ya kwamba ni ujumbe ambao umewajengea? Uzareba abandi bagabo mu myaka ingana n'iyuwawe. Angalia waume ambao wana umri wa miaka kama umri wa miaka yao 40-45, 40-45. Abenshi bamaze kugira nyandwi y'umugore. Wengi wamekuwa na wake wa saba. Ukabona wawe murabanye kandi muhuza. Unaona mke wako mnaishi na mnashirikiana vizuri. Hata bayi ubutumwa waruzi ko nawazi gukubita igipfunsi. Je, isipokuwa ujumbe, si unajua ya kwamba na yeye anaweza kuwa na magombi na kuchapa? Cyangwa ntago uzi ko azi gutereta nawe? Je, haujua ya kwamba naye anaweza kutafuta wanaume wengine? Tutagiye mu bintu bya kure, tugiye mu bifatika. Tusipoenda mambo ya mbali, tukiingia mambo ambayo yanadhihirika wazi. Ubutumwa bwiza n'ubw'agaciro. Ujumbe huu ni wa thamani. Mwabyumvise mbese? Je, mumeelewa hayo? Muzi se kujya mukora ubwo bugenzuzi? Je, mnafanya utafiti huo? Muzaje mubigenzura, hayo muyachunguze. Abanywereye isambu zabo nizere ko batari muri aba babwakiriye. Wale ambao wameuza mashamba zao kwa virabo hawako kwa wale. Amabandi yibisha intwaro ntabwo aboneka mu babwakiriye. Wakora ambao wanaiba kupitia silaha hawako ndani ya wale ambao wamepokea ujumbe. Ubutumwa bwiza rero ni kusema ujumbe huu n'ubw'agaciro, ni ujumbe wa samani. Mu gitabo cy'umurimo w'umukristo, kitabu cha kazi ya mkristo, n'urupapuro rw'132, ukurasa wa 132. Ubutumwa bwiza butubereye uruzitiro. Ujumbe huu unakuwa kinga kwetu. Kandeba amagambo ari hasi, atangalia maneno ya chini. Abanga kwirundurira muri uyu murimo wo kudashakira inyungu ku bandi, wale ambao wanakataa kuingia kwa kazi hii kwa kutafutia wengine faida, nibo bahora n'inarayibonye irwaye. Hao wanakuwa na uzoefu pungufu, bahora bacogora kurwana, nguvu zao zinapunguka, bashidikanya, wanakuwa na mashaka, bakivovota bakagwa mu byaha, wanakuwa na manunguniko na kuanguka ndani ya dhambi. Bahora bihana, kila wakati huwa wanatubu, kugeza ubwo bayoberwa neza iyobokamana nyakuri cyaricyo. Inafika kiwango hawatajua kumwendea Mungu ni nini. Bimvamo ko badashobora gusubira mu isi, wanajisikia kwamba hawataweza kurudi duniani, maze bakanagana ku bwato bw'Isiyoni. Wao wanashikilia merikebu ambayo inaingia Sayuni, ubuzuye ishyari, igomwa, amajune n'ubwihebe, wakiwa na wivu na uchoyo na mambo mengine mabaya, na husuda. Usanga buzuwemo no gushaka amakosa ku bandi, wanajawa na kutafuta makosa kwa wenzio, kandi bakigaburira ibyaha n'amafuti ya bene se, na wanajirisha dhambi na makosa ya ndugu zao. Mu mibereho yabo y'ivyobokamana, maisha yao ya kumcha Mungu, bafite inaribonye itagira ibyiringiro, kwizera n'umucyo, wana uzoefu ambao hauna tumaini na nuru. Nasomye byinshi ariko nshaka ibi bikurikira. Amesoma mengi lakini anahitaji mambo haya. Abavuzwe muri iyi paragrafi, wale ambao wananenwa kwa paragrafi hii, ntabwo ari abapagani, sio wapagani, ahubwo noneho nabayobotse, ni watu ambao wameukubali ujumbe huu. Kandi kubuyoboka ni kimwe, ni kusema kukubali ujumbe huu ni kitu kimoja, ariko kuba umukozi ububwiriza ni ikindi, lakini kuwa mtendakazi ambaye anaihubiri ni kitu kingine. Ngamwumva ubutumwa rero bw'agaciro. Sikia sasa ujumbe huu wa thamani. Iyo wanze kwirundurira mu murimo wo kudashaka inyungu ku bandi, ari uyu. Unapokataa kwa kuingia kazi kinagaubaga kwa kazi ya kutafuta faida kwa wengine, ya kutafuta
faida ya wengine. Ikikuranga ni inararibonye irwaye. Kile ambacho kinadhihirisha kwako ni kwamba utakuwa na uzoefu Ubwo ambao umeugua. Kubwiriza ubutumwa bwiza, Kuhubiri habari njema, birimwo ubwenge, humo kuna hekima ni inararibonye na uzoefu. Ni nayo mpamvu muzajya mubona Ndio maana mtakuwa mnaona iyo abantu babuyobotse ariko ntibabubwiriza, watu wakiwa wamekubali ujumbe lakini hawataihubiri, bakagwa mu kaga ko kubura iyo nararibonye, wanaanguka katika ore ya kukosa uzoefu. bajya bigwa bashwiturana ku tuntu tudafite agaciro, watapambana kwa kila kitu, kwa mambo yasio na thamani, bagapfa imyenda, wanafia manguo, bagapfa amabara, wanafia rangi, bagapfa urwara, wanafia makucha. ngo yasenza ahumirije, ameomba akiwa amefumba macho. byanditse he? Hayo mambo yameandikwa wapi? Ngo yishe umubu, ameua umbu, ngo yishe imperi n'inda, ameua chawa, ni umwicanyi, yeye ni muuaji, ngo yakubise imbeba, amepiga panya. ubwo ndi kuvuga ubwaka bwose bwagiye burabaho. Munaona hiyo ushupavu wote ambayo imekuwa. Ana kazi ya kuingia mahali, anapokwenda haingie mahali kwa mambo yasiyofaa. Vivuge neza. Irudia ufite icyahugiye ariye na kazi ya kufanya, ambaye ana kazi ya kufanya, ntabwo abona umwanya wo kujya mu manjwe, hapati muda wa kuingia katika maneno ya burebure. Nigeze njya mu kirere kimwe, aliwahi kuingia nafasi moja, nuko turi mu materaniro, walikuwa ndani ya mkutano, umuntu wari ufite umwuka nk'uwo, mtu ambaye alikuwa na roho kama hiyo, ubiwe imyaka ikaba 10, ambaye anaishi kwake miaka 10, ntanasure n'utuye na hariya, na hata muangalia jirani wake wa karibu. Araza ati tugize amahirwe tubonye intumwa, akakuja na kusema ya kwamba tumebahatika, tumeona mimi. Ati bibazo byari byaraturenze, tulikuwa na maswali mengi. Ati nibihe? Ni maswali gani? Ati twakijyanye mu itorero kirananirana, tujya mu ntara kiratunanira, federasiyo irakinanirwa. Tulipeleka kanisani ikashindikana, tukaingia wilaya ikashindikana, tukaingia katika roka nayo ikashindikana kabisa. Hiyo swali niwanyichisha amasiko ni iki? Yeye akamwambia swali hiyo ni ipi? Ngo none ngo Adamu ngo yagiraga umukondo. Adamu alikuwa na kitofu. Ntabwo ndi kubasetsa, byarabaye. Yeye sio kuwachekesha kabisa, hayo mambo yalikuwepo. Ati cyo nicyo kibazo dufite, Adamu yagiraga umukondo. Swali ambayo tunayo, je, Adamu alikuwa na kitofu? Ubwo na tezi zize, n'ubusobanuro bwe yabushyizeho, ubwo mutagira ngo yagarukiye. Akaweka na maelezo zaidi. Aratangira ati icyambere, ya kwanza, umukondo ubari igisigarira cya irakondombiri kari biziritse umwana kuri placenta. Unaona ya kwamba kitofu ni kile ambacho kimefungamanisha mtoto na mamaye. None ntabwo Adamu yavutse, yararemwe. Sasa Adamu yeye hakuzaliwa, ameumbwa. None ubwo umukondo yariko yarahukuye he? Je, kitofu angekitoa wapi na hakuzaliwa? Ndakubaza. Nitakuuliza sasa. Adamu agira umukondo cyangwa rorere bikunguye? Adamu akiwa hana kitofu au ana kitofu, je, inakufaria nini wewe? Koko kwa kweli icyo ni ikimenyetso cy'abagabo n'abagore. Hiyo ni dalili ya waume na wake badafite ibirere bakoramo, ambao hawana mahali wanatumikia. Niyo bateranye mu itorero iwabo ari nk'ababwiriza 8 bose bazi kubwiriza, bicaye mu mwiryo teraniro buri munsi. Na hata wanapokusanyikia kwao wanaweza kuwa hata ni wahubiri 8 ambao wanaishi katika mkutano ya kwao, kandi 8 bose ntibaba barabwiriza, na wahubiri 8 wote hawawezi kuhubiri. Haba ubwo baguye mu kaga. Kuna wakati wanaanguka katika shida. Babiri batoranijwe kubwiriza, wawili ambao wameteuliwa kuhubiri, abandi 6 bagasigara bari kubanenga gusuko barabwiriza. Dararabyishe batayiso abasomye na hariye wanawazarau na kuambia kwamba angalia anahubiri hivi, angesema hii maneno, na kuwazarau kabisa. Ukabwiriza ari kunenga atari gufashwa, unahubiri yeye akizarau bila kusaidiwa. Hari ibibaraga byamuboreyemo byamuhoneyemo
zigomba gupfa ubusa. Kuna nguvu ambazo zimefifia ndani mwake ambazo zitakufa bure. Iyo ubwiriza ubutumwa, Unapohubiri ujumbe, ugira inararibonye, unakuwa na uzoefu. kandi ikibabaje, Na kila ambacho ni cha kuhuzunisha, baca umugani ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Kuna hadithi kuna msemo wanasema ya kwamba asiyekuwa na hekima anasifia hekima yake. Utagiria nararibonye ni uzi kwa kazi. Yule ambaye hana uzoefu huo ndiye anajua ya kwamba yeye ni mgumu, ni mkali sana, ni mjuzi. Kandi n'igitekerezo igitekerezo cye iyo kitakiwe arababara cyane. Ni kusema pendekezo lake lisipokubaliwa yeye huhuzunika sana. Kandi n'icyakakirwa kuko akenshi atanga igitekerezo kidahuye n'iyo muri mugeze kuko atazi yukorewe. Na pendekezo lake haliwezi kupokelewa kwa sababu linaelekea mahali pasipofaa. Ikindi ingine ngo bene abo barabacogora kurwana. Watu hao huwa wanaregea sana kwa mapambano. Bagashidikanya bakivovota. Wanakuwa na mashaka na manunguniko pia. Bakagwa mu bahora bagwa mu byaha. Kila wakati wanaanguka katika dhambi. Akamukumva. Maneno hili mulizingatie sana. Kubwiriza ubutumwa si igitambo cy'icyaha. Kuhubiri ujumbe sio kafara ya dhambi. Ariko n'umuti ni urukingo rurinda ibyaha. Lakini ni unikinga ya dhambi. Kuko guhora witaye ku bandi, kwa kuwa wakati unapojali wengine. Mu gitabo bita Service Chrétien ni ikimfashe n'ubundi. Kitabu hiki cha kazi ya Mkristo. Ngirende ni mu cyigisho cya 10 kivuga metode kambirebe mu Gifaransa. Ni fundisho la 10 linalosema namna au mbinu. Ni ku rupapuro ku Bafaransa ni 114 nibyo? Kwa Kifaransa ni 114. Nibyo, ni page 114 kwa bafite y'Igifaransa. Kwa wale wana French ni hiyo kurasa 100. Ubwo turi kuri kara kagingo kavuze ko kubwiriza ubutumwa abatabwiriza ubutumwa bahora bagwa mu byaha. Ababubwiriza bikabarinda. Tuko kwa kipengele kwa wale ambao wanahubiri ujumbe, wasiohubiri ujumbe wanaanguka kila wakati ndani ya dhambi. Wale ambao wanahubiri ujumbe inakuwa kinga kwao. Iyo page mbabwiye. Kurasa hiyo ambayo anaieleza iriho agatekerezo. Kuna maneno hapo. Kuna kisa fulani. Ni inkuru yabaye ariko ni inkuru yabaye. Ni kisa ambacho kiliwahi kuwepo. Kubaza ibira bihugu by'Uburaya kwa watu ambao wanajua nchi hizi za bara la Ulaya. Bigira periode bagira urubura. Neje ikuzura hose. Kuna wakati kunapatikana theluji mahali pote. Noneho ngo umugabo umwe yari ari kwambukiranya mu rubura. Mmoja alikuwa anatembea ndani ya theluji hiyo kwa sababu inakuwa hano karinda ugera Matanda uri kugenda ku rubura. Unaweza toka hapa hadi Matanda ukitembea ndani ya theluji. Warugendaho ariko uko agenda konja agagara. Akatembea hali anapotembea akiwa anashikwa na baridi. Asigaje nka metero 200 rubarura mugashe yikubita hasi. Akiwa anabaki na mita 200 ubaridi ikamshika na kuanguka chini. None ubwo yagendaga harundi nawe wari warutangiye inyuma ye. Alipotembea kuna mwingine ambaye alikuwa ameanza safari nyuma yake. Nuko na waraza bimugendekera nka kwa kundi, na yeye akakuja na kutembea ikawa sawasawa na mwenziwe. Ariko hatari yikubita hasi ngo agagari. Lakini kabla yeye kuanguka chini na kushikwa na ganzi hiyo, ngo ababonye wa mugenzi we waguye mbere ari kuniha ari kwegereza gupfa. Akamuona nduguye ambaye ameanguka mbele na alikuwa karibu kufa. Imbuwe ziraza. Yeye akasikia utuwema ukakuja ndani mwake. Ubwo na wararembye ni nyagupfa. Na yeye unasikia kwamba anakaribia kufa. Ariko waguye mbere we rwose we ari kunogoka. Yule aliyeanguka mbele yeye tayari anakaribia kufa kabisa. Noneho ngo imbuwe zije ajya kumutabara. Na mugabo ki. Aliposikia utuwema umekuja ndani mwake akakimbia kwa kumuokoa mwenziwe. Aratangira araterura. Akaanza kumshika. Aratangira aramuzunguza. Akaanza kumupapasa na kumshika sana. Umugabo ugiye gutera umugabo rero nawe murabyumva babikaze. Unasikia kwamba mwanaume kumshika mwanaume mwenziwe. Uko ari kubatura uwo mugabo ushobora no kuba murushibiru. Gisi alipomunyangua na japo hiyo anamuzidi kilo. Umubiri urashyuha. Mwili wake ukashikwa na moto. Kandi gushyuha niko gutsinda urubura. Na kushika moto hiyo ndio itamsababisha
kushinda baridi. Noneho natera intambwe rero izo metero zari zisigaye hetse undi mugabo. Akitua hatua mita hizo ambazo zilikuwa zinabaki akiwa amembeba huyo mwanaume mmoja. Ahubwo n'ibyuya biraza. Hapo unasikia jasho nayo kandi uwo niwo muti wo gutsinda urubura. Na hiyo ndiyo dawa ya kushinda ubaridi. Abaramwambukije mugejeje hatari urubura. Akamuvukisha mahali ambapo hakuna uteruji hiyo. Ngo ageze hirya. Alipofika mahali pengine warangije aravuga ngo burya akasema kweli mu gukiza mugenzi wanjye ninge waruri kwikiza kwa kumuokoa ndugu yangu, kumbe ni mimi nilikuwa najiokoa. Iyo uri kubwiriza ubutumwa, unapohubiri ujumbe, wa mbere ukira ni weho, wa kwanza anayepona ni wewe, ugira ubumenyi ni weho, ambaye anakuwa na ujuzi ni wewe, ugira inararibonye ni weho, yule anayeweza kuwa na uzoefu ni wewe, imico myiza yitsindagira muri weho, tabia nzuri zinakuwa ndani mwako, kwirinda no kwigengesera bibakamenyero muri weho, kujirinda na kujihadhari inakuwa kawaida ndani mwako, kuko akaba mubi hata uwe mubaya. Wararitse umuntu akaza akakubera umushyitsi, ingawa umemwalika mtu anakuja kuwa mgeni kwako, neja kaza na kesho yake anakuja akakubwira ngo ngaho umpaye umwase nje gucana, anakuambia nipatie kuni moja niende nikakonge, wakaba mubi wawe umwima. Kwa kweli ukiwa wewe ni mtu mubaya unaweza muima hiyo. Nuri kumva se ugiriye mwamahirwe yo kugira atanga, unaona ya kwamba unabahatika kuwa unatoa. N'umugome yavuga ati ewe narinda umwima, na mwasi anaweza sema ninge muima, ariko kuko mbere umushyitsi kabiri namusitaza najyane nta kundi, lakini kwa kuwa amekuwa mgeni kwangu mara pili achukue hakuna ubwo byaba kabiri gatatu ukabaye ubonye ingeso yo gutanga, mara mbili mara tatu unakuwa na tabia ya kupana. Baza kurari wawe rero wanapokuja kulala kwako, ati muraho jambo duherukana kera siku nyingi, ati je wazaga kubwiriza watu birarangiye ntabwo kibirukanye, wakati ulipokuja kuhubiri kwetu hautawafukuza tena. Ubwo se wahera he? Unaweza anzia mahali gani? Batangiye ngo igihe wazaga kubwiriza watu ngo ariko twagize ibihe byiza we, akianza kusema ya kwamba wakati ulipokuja kwetu tulikuwa na wakati nzuri. Bashoreranye n'umunani baje kurari wao, wakiwa ni watu 8 ambao wamekuja kulala kwako. Iyo ubwiriza ubutumwa, unapohubiri ujumbe, kurinda ibyaha, inakukinga dhambi. Wabwiriza ubutumwa, unapohubiri ujumbe, ubuzi intege nke z'umunyabyaha, unajua udhaifu wa mwenye dhambi, bikurinda kureba abandi no kurebuzwa. Hiyo inakukinga kuwachunguza wengine. Ngira ngo akakagingo ka mbere, nadhani kipengele hiki cha kwanza, ubutumwa n'ubwa gaciro. Ujumbe huu ni wa thamani. Ndasubiramo, atarudilia, niwo murimo ukomeye, ndiyo kazi kuu, niwo murimo wera, ndiyo kazi takatifu, niwo murimo w'ingenzi, ndiyo kazi ya maana, niwo murimo Imana yubaha ku isi yose, ndiyo kazi Mungu anaitii katika kazi zote. Hagisa no gukora ukoranye n'Imana, hakuna kitu ambacho kinaweza fanana na kutumika ukitumika pamoja na Mungu. Noneho ku kagingo ka kabiri, kipengele cha pili, buri wese arasabwa kuwukora. Kila mmoja anahitajika kutenda kazi hii. Buri wese arasabwa kuwukora. Kila mmoja anahitajika na kutenda kazi hii. Muri Bibiliya, ndani ya Biblia, abantu bose bagiye babwiriza ubutumwa. Watu wengi walikuwa walihubiri ujumbe. Oya, abantu bose bagiye barabwiriza ubutumwa. Watu wote ambao waliwahi kuhubiri ujumbe bakabiha agaciro na kuisamini. Kabaho urugero rumwe. Kirerezo ni kwamba Matayo yatoranywa na Yesu, ubwo ndabarangira Biblia, muzasome Biblia. Matayo yatoranywa na Yesu. Matayo alipochaguliwa na Yesu, mtasoma Biblia. Ni Matayo igice cya 9 niba ntibeshye. Ni Matayo sura yake ya 9. We yarabibonye abona uwo murimo n'uw'agaciro. Yeye Matayo aliona ya kwamba kazi hiyo ni ya thamani. Ubwo mpereye kuri Matayo kuko yari umwe mu bagawa. Anaanzia kwa huyo Matayo kwa sababu yeye alikuwa ni mtu ambaye anazarauliwa. Yari umukoresha w'ikoro. Yeye alikuwa mtoza ushuru. Kandi muri icyo gihe, na wakati huo, ikoro kuko wari umurimo w'Abaroma, kwa sababu ushuru ilikuwa ni kazi ya Warumi. Kubona umuntu wagiye gukorera Abaroma ku Bisirayeli byari nko kubona hari ni itabi, ni ukubona ingurube hari kumugoroza. Ni kwamba kuona mtu Muisraeli akienda kuajiriwa kwa Warumi ni kama
kuona mtengenezaji akiwa na nguruwe nyumbani kwake. Mbese nuko nabigereranya. Hiyo ndiyo kielelezo. Nubwo ngo hari abamaze kuvuga ko nta cyaha kibirimo. Hata kuna wale ambao wameeleza ya kwamba hakuna dhambi ndani humo. Ngaho muri iki gice cya 9 ahamagara Matayo. Fungu la 9 hapa akamuita Matayo. Ariko nimukurikirana kino gice mukiendelea kufuatilia fungu hili muzabisoma no mu bindi bitabo muri Mariko 2 muri Luka 5 Mariko 2 Luka 5 mtasoma. Matayo nawe amaze kwinjizwa mu bandi. Matayo naye alipokwisha kuingizwa miongoni mwa wengine. Nubwo abafarisayo bavugaga ngo ni umunyabyaha ngo abana n'abakoresha bikoro. Hata wafarisayo walipokuwa wakimuteta kwamba yeye ni mwenye dhambi anaishi pamoja na watoza ushuru. Ngo Matayo we yateguye ikirori. Lakini Matayo yeye aliandaa karamu. Yateguye ibirori. Aliandaa karamu. Ibyo birori nta kindi agiye kubikorera. Hiyo karamu yake sio kazi nyingine alikuwa anaifanya. Yaragiye gushimira Yesu wamuhaye akazi. Alikuwa anapenda kumusifia Yesu kwa kazi aliyomkabidhi. Ibintu murabyumvise buriya? Sijua ya kwamba mumempata. Umuntu ugirwa intumwa, mtu ambaye amefanywa kuwa mjumbe, hatazavamo n'igiceri cy'icumi ku kwezi, ambapo hatavuna hata senti moja kwa mwezi, azavunika karuha, atachoka kabisa, yarangiza akarema ibirori yishimiye ko abonye akazi. Anafanya karamu kwa kufurahia ya kwamba amepewa kazi. Ntabwo muri kubona ko ari igitangaza? Si mnaona ya kwamba hiyo ni ajabu? Muri Biblia niwe wenyine. Biblia ndiye wakwa mwenyewe. Niwe washimiye Yesu ko yamuhaye akazi kandi adahembwa ku kwezi. Ambaye alishukuru Yesu kwa kuwa amempea kazi na hata pata mshahara kwa mwezi. Icyo nsomea ya magambo kinachosababisha asome maneno haya. Matayo uyu murimo yawuhaye agaciro. Matayo kazi hii ameithamini. Ikindi ingine nuko buri wese wagezweho n'ubutumwa. Ni kwamba kila mmoja ambaye amefikiwa na ujumbe, yaba ari umuhinzi, ingawa anaweza kuwa ni mlimaji, umunyeshuri, mwanashule, umugore, umugabo, mke na mume, ukorera leta n'uwikorera, yule anayetumikia serikali na yule anayejitumikia, wo kwa Kaisari n'ahandi hagoye, wale ambao wanatumikia serikali na mahali pengine pagumu, bose n'ababwiriza butumwa aho bakorera. Wote ni wainjilisti mahali wanapotumikia. Ngaho umurimo w'umukristo, kazi ya mkristo, ijana mu Kinyarwanda ni 107, kwa Kinyarwanda ni 107. Haranditse ngo, wameandika wakisema, isi ikeneye ababwiriza butumwa. Dunia inahitaji wainjilisti bitangiye kubwiriza ubutumwa mu ngo, ambao wamejitoa kuhubiri ujumbe ndani ya familia. Kandi nta uzandikwa mu bitabo byo mu ijuru kwa ari umukristo adafite umwuka wibwiriza butumwa. Hakuna yule ambaye ataandikwa katika vitabu vya mbinguni ya kwamba yeye ni mkristo asiyokuwa na roho ya uinjilisti ndani mwake. Ariko ngo iryo jambo muraryumvise? Je, neno hili mumelisikia? Nta uzandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari umukristo. Hakuna mtu ambaye ataandikwa katika vitabu vya mbinguni ya kwamba ni mkristo adafite umwuka wibwiriza butumwa, asiyokuwa na roho ya uinjilisti ndani mwake. Niba bizera bitorero buri wese ku giti cye adakoze uruhare rwe bwite muri uyu murimo, ingawa waumini wa kanisa hawafanyi kazi kila mmoja kwa upande wake kwa kazi hii, baba berekanye ko nta sano nyakuri bafitanye n'Imana. Wanadhihirisha ya kwamba hawana uhusiano kamili kati yao na Mungu. Amazina yao yaandikwa kwa ari abagaragu b'abanebwe. Majina yao huandikwa ya kwamba ni watendakazi wavivu. Nsomye byinshi ariko nshaka guca karongo kuri kamwe. Amesoma mengi lakini atajari mstari moja. Nta muntu numwe izina rye rizandikwa mu ijuru kwa ari umukristo niba adafite umwuka wibwiriza butumwa. Hakuna mtu yoyote ambaye ataandikwa mbinguni jina lake litaandikwa mbinguni ya kwamba ni mkristo asiyokuwa na roho ya kuhubiri ujumbe. Niba ari umukecuru, niba ari umubyeyi uzi gusoma n'utabizi, buri wese agomba kuba umubwiriza butumwa. Ingawa anaweza kuwa mkongwe au yule anayejua soma na yule ambaye hajui kusoma, anaweza kuwa na roho hiyo ya kuhubiri ujumbe. Ikindi nongeraho kuri aya magambo ya kuongezea ni kwamba buri wese ku giti cye, kila
mmoja kwa upande wake tuzaryozwa nubwo kaba agace gato k'ibyo twari dufitiye ubushobozi bwo gukora tutakoze. Tutadaiwa hata fungu ndogo ambayo tulikuwa na uwezo wa kuitenda ambayo hatukuitenda. Mu buryo butibeshya, kwa njia isiyokosea, Nyagasani apima ubushobozi bwacu bwose bwamukorera. Bwana hupima uwezo wetu wote ambao unaweza kumtumikia. Itaranto zitakoreshejwe zizasuzumwa kimwe n'izakoreshejwe. Talanta ambazo hazikutumiwa zitachunguzwa kama zile ambazo zimetumiwa. Kuko Imana ituryoza ibyo twari gushobora guhinduka byo kubwo gukoresha neza itaranto twahawe. Kwa kuwa Mungu atatudai yale ambayo tungeweza kuyatumia. Mungu atatudai jinsi tumetumia talanta tulizopewa. Tuzacirwa urubanza hakurikijwe ibyo twari gushobora gukora nyamara tutakoze bitewe nuko tutakoresheje ubushobozi bwacu bwose mu guhesha Imana icyubahiro. Tutahukumiwa sawa sawa na jinsi kwa sababu hatukutumia uwezo ambao tulikuwa nao ambao tungeweza kumpea Mungu sifa. Nubwo hari tutazimiza imitima yacu, hata ingawa hatuwezi kupoteza mioyo zetu, mu bihe by'iteka tuzahora twiyumvamo igihombo cyatewe n'itaranto zacu zitakoreshejwe. Milele tutakuwa tunasikia ya kwamba tuna hasara kwa kuwa hatukutumia vizuri talanta tulizopewa. Hazaba igihombo cy'iteka kubw'ubumenyi bwose n'ubushobozi twari kuba twaragezeho nyamara ntitubugereho. Tutakuwa na hasara milele kwa yale ambayo tungeweza kuyafikia lakini hatukuyafikia. Nasomye byinshi ariko kanongere nsubiremo. Atarudilia maneno haya. Ngo Imana ukwiri kugira dupima, Mungu gisi anavyotupima, ishaka umusaruro. Mungu anahitaji mavuno kwetu uhwanye n'itaranto twahawe, sawa sawa na talanta tuliyopewa. Mbese kantanga urugero rufatika. Kielelezo ni kwamba niba ndi muzima mu mpagarike, ingawa mimi ni hai katika maisha yangu, n'uyu akaba ari uko, na mimi ni hivyo. Niba umuryango wacu ntacyo nkeneyeho, ingawa familia yao hakuna hitaji kwake, ndavuga ibyo kurya n'imyambaro, kwa chakula na mavazi, n'uyu akaba ari uko, na mimi ni hivyo. Niba ubumenyi n'ibitabo mbifite, ingawa ujuzi na vitabu anavyo, n'uyu tukaba tubinganye, na mimi ni hivyo. Noneho we akitanga, mimi ninajitoa kabisa. Ubu akaba ari kubagwa ko hari amatorero nk'umunani muri iki gihembwe afunguye. Inahesabika kama kuna makanisa 8 ambayo imekwisha kupatikana. Nanjye ngahina akaboko nkitanga gake, lakini yeye anagunja mkono, anajitoa kidogo. Ubwo ni baba bajya mu murimo ukwezi, ni wale ambao wanaingia kazini mwezi. Kujya mu murimo ukwezi ntabwo ari icyaha niba ari bwo bushobozi bwawe. Kuingia kazini muda wa mwezi si dhambi ingawa ndiyo uwezo wako. Noneho ayo makuru akazayabara amezi 11 asigaye y'umwaka. Hiyo habari anaitoa baada ya miezi 11 ya mwaka. Uko kwezi ajyayo yiteguye 5. Na mwezi huo alipoenda huko alijiandaa miezi 5. Ariko ubwo murabyumvise? Je, munamuelewa? Yagiye mu murimo amarayo ukwezi. Aliingia kazini akaishi huko mwezi 1. Yiteguye 5 mbere yuko ajyayo. Alijiandaa kuingia huko miezi 5. None amakuru y'uwo murimo aracyayabara amezi 11. Habari za kazi hiyo anaendelea kuzitoa miezi 11. Kandi si ku bushobozi bwe bwari bungana, yari gushobora byinshi yabishaka. Na uwezo wake haikuwa hivyo tu, angetenda mengi na kufikiria mengi ingawa angependa. Ariko nawe yari hanganye yihanisha yenda nk'itorero rimwe. Lakini alijikakamua kabisa akatubisha kanisa moja. Uwo banganye ubushobozi agira 8. Yule ambaye wana uwezo sawa sawa akawa na makanisa 8. Uyu azabazwa n'Imana amatorero 7 yarimbuye. Huyu atadaiwa na Mungu makanisa 7 aliyoyanga. Icyandeye ubwoba muri iyi paragrafi, kila ambacho kimemuofusha ndani ya paragrafi hii, nuko handitse ngo byashoboka ko bene watazimiza ubugingo bwe. Wameandika ya kwamba inawezekana ya kwamba huyu mtu asipoteze uhai wake.
ngo ariko mu gifaransa baravuze ngo pendant l'éternité, mu bihe by'iteka milele azahora yiyumva nk'igihombo cyatewe n'ubunenganenzi bwe. atajisikia hasara ambayo imesababishwa na kutojari kwake. Ubwo ntanze urugero kubwiriza ubutumwa akagenda. Hapa anatoa kielelezo kwa yule anayehubiri ujumbe na kuenda. N'ababyeyi beza ibishyimbo. Na kuna wamama ambao wanakomalisha maharagi. Yejeje imifuka 2. Amevuna gunia 2. Nunda abariyo yeza mugenzi we. Na mwingine akavuna hiyo. Undafata umufuka umwe atanga nk'icya10, afasha abakene, ajya ku bitaro no muri gereza. Huyo alikomalisha gunia 1, akatoa 1 ya 10 kama ilivyo kabisa. Nukundi we arabirya byose arabikindura. Mwingine akala vyote akamaliza. Undi wagize neza wafashije umurimo hihana 8. Yule aliyefanya vizuri na kusaidia kazi wakatubu watu 8. Undi we ntihihaje n'umwe. Lakini yule hakuongoka hata mmoja. Ubwo bari banganya ubushobozi, kwa kuwa walikuwa na uwezo unaolingana, azaryozwa imitima 8 yarimbuye kuko ntiyakoze nka mugenzi we. Atadaiwa roho 8 ambazo hakuziongoa kwa sababu ya kutotumika kama mwenzake. Nibyo byanditse kuri iyi page maze gusoma. Hayo ndiyo yameandikwa katika ukurasa huu ambao amemaliza kusoma. Noneho buri wese ku giti cye, sasa kila mmoja kwa upande wake arasabwa kubwiriza ubutumwa. Anapaswa kuhubiri ujumbe. Ni inshingano ye kwabwiriza ubutumwa. Ni jukumu lake kuhubiri ujumbe. Ngaho ingingo tugezeho sasa kipengele tunachokifikia, ariko iyi ntabwo nayivaho. Lakini kabla hajahama kutoka kwa hii, reka tureba abandi bera ba kera. Ngoja tuangalie watakatifu wengine wa zamani uko babigenje muri umurimo w'ibwiriza butumwa, walivyokuwa wakifanya katika kazi hii ya kuhubiri ujumbe. Ndasoma Abakorinto ba mbere. Atasoma Wakorinto wa kwanza, ni igice cya 9 umurongo wa 16. Ni katika sura ya 9 mstari wa 16. Bari barabigize inshingano, ilikuwa ni wajibu wao. Ngaho 9:16 katika sura ya 9 mstari wa 16. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, sina la kujivunia nikihubiri ujumbe, kuko ari byo mpatirwa gukora, kwa sababu nashurutishwa kufanya hivyo. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Nisipohubiri ujumbe ni ole kwangu. Uyu ni Paulo. Huyu ni Paulo. Waravuze ngo atabwirije ubutumwa yabona ishyano. Yeye amesema kwamba asipohubiri ujumbe atapata ole. Mbese namwe mwarabibonye ko hari n'abamaze kubona ishyano. Na nyinyi mumeshashuhudia kwamba kuna wengine ole imeshawaangukia. Umurimo w'ibwiriza butumwa yari yarawugize umurimo we. Kazi ya kuhubiri ujumbe alikuwa ameshaifanya kama kazi yake, kugeza ubwo asanze atabwirije ubutumwa yabona ishyano, mpaka akaona kwamba asipohubiri ujumbe atapata ole. Isaha irageze ngo tujye turasoma ibyanditswe. Muda umeshafika ili tuwe tukisoma maandiko, ariko twongere dufate ibyo byanditswe tubigereranye n'ibyo tubonesha amaso. Lakini hayo maandiko tuyalinganishe na yale tunayoyashuhudia kwa macho yetu. Jewe nzi abantu twari dufatanije kubwiriza ubutumwa barabireka babonye ishyano. Yeye anajua watu ambao tulishirikiana nao kuhubiri ujumbe walipokwepa kidogo wakaangukiwa na ole. Banyoye inzoga banywa urumogi, walikunywa pombe hata na bangi. Hari n'abagiye mu madini ngo abagira bakomeye, hata wengine wakasubutu kuingia katika madhehebu ili wawe watu wa maana. Bakomeye bamwe barafunguza, wengine hawakuwa imara bali sasa hivi ni omba. Hari n'abona bataye umutwe n'ubwenge busanzwe batakibugira. Wapo hata wengine ambao wamechanganyikiwa hata akili za kawaida hazipo. Mwebwe ntabo mwabonye badutaye babonye ishyano. Nyinyi hamuna mnao wajua ambao wametuachilia katika kazi halafu wakaangukiwa na ole. Noneho kutabwiriza ubutumwa, kumbe kutohubiri ujumbe ni ukwikururira ishyano, ni kujivutia ole. Ngaho mu gitabo cy'ibivuzwa mu bihe byose, katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ni ikigisho cya 14, ni katika sura ya 14. Kubwiriza ubutumwa ngaho ni ikivuze ngo twabonye Mesiya. Ni katika ile sura inayozungumzia kwamba tumemuona Masihi. Les premières bases de la fondation de l'église chrétienne furent jetées par la peur de Jean, André, de Philippe et de Nathanaël.
urufatiro rwa mbere rw'itorero rya gikristo rwashyizweho, msingi wa kwanza wa kanisa la Kikristo uliowekwa ni uguhamagarwa kwa Yohana, Andereya, Filipo na Natanayeli. Uliwekwa kwa kuitwa kwa Petro, Andereya, Nathanaeli na Filipo. Jean donna deux de ses disciples au Christ. Yohana nawe ahamagara abandi bigishwa babiri abazanira Kristo. Yohana aliwaita wanafunzi wawili, baadaye akawaelekeza kwa Kristo. Umwe muri aba ari wa Andereya na wazana mwene se. Mmoja wao akiwa ni Andereya, na yeye akamleta akamvuta ndugu yake. Nuko Filipo nawe barahamagawe. Baadaye Filipo naye akaitwa. Bose hamwe bafataniriza kujya gushaka Natanayeli. Wakashirikiana kwa pamoja kwenda kumtafuta Nathanaeli. Ceci devrait nous montrer combien il est nécessaire que nous fassions des efforts personnels pour attirer d'une manière directe nos parents, nos amis et nos voisins. Ibi bigomba kutwereka ko ari ikintu cy'ingenzi cyane. Hii inatufundisha kwamba ni jambo la maana sana, ko tugomba gukoresha imbaraga n'umwete wacu ku giti cyacu, kwamba tunapaswa kutumia bidii zetu na nguvu zetu kugira ngo mu buryo bwahoranije tuzanire Imana ababyeyi bacu, inshuti zacu n'abavandimwe, ili kuwavuta wazazi wetu na ndugu zetu na marafiki zetu na majirani kwa Bwana moja kwa moja. Il en est qui pendant toute leur vie ont fait profession de connaître le Christ et qui cependant n'ont jamais tenté un effort personnel pour amener qui que ce soit au sauveur. Hariho bamwe, wapo wengine bamaze imyaka yabo yose y'ubukristo bavuga ko bayoboka Kristo, ambao wana miaka mingi wakiwa wanasema kwamba ni wafuasi wa Kristo, nyamara batarakoresha imbaraga zabo ku giti cyabo ngo bagire uwo bazanira umukiza. Huko hawajajaribu kutumia nguvu zao ili wamlete yeyote katika kumpelekea Kristo. Il laisse ce travail entièrement à la charge du prédicateur. Uwo murimo barawuzibukiye bavuga ko ari umugabura. Huo mzigo wote wameukwepa na kusema ya kwamba ni kazi nayo muhusu mhubiri. Mais ce dernier ne peut quelle que soit ses capacités à accomplir seul la tâche que Dieu a confiée à tous les membres de l'église. Ariko umugabura nubwo yaba ari umunyembaraga te, lakini huyu mhubiri hata kama ana uwezo mkubwa kiasi gani, wenyine ntiyashobora kurangiza umurimo Imana yashinze abizera bose bagize itorero. Yeye peke yake hawezi kumaliza kazi ambayo Mungu amekabidhi washiriki wote wa kanisa. Ndahavuga ikintu. Hapa kuna neno anataka kulizungumzia. Abo bagaye mbese ntabwo baba bari muri twebwe. Siawezekana hao ambao hawapati sifa wako miongoni mwetu. Ngo na abantu bamaze igihe cyabo cyose bitwa bakristo. Ni watu ambao wana miaka mingi wakiwa wa Kristo, bakaba batarazanira Kristo umuntu numwe, lakini hawajajaribu hata mara moja kumletea Kristo angarao roho moja. Abagabo baraha mushyire hejuru. Anataka kuwaona wanaume walioko hapa ni wengi. Mwebwe ngiye kubasomera ijambo ry'umwihariko. Nyinyi anataka kuwasomea neno la pekee. Yanditse mu bihamya by'itorero umuzingo wa 8. Liko katika kitabu cha Shuhuda kwa kanisa gombo la 8. Page 17 kugeza 18. Ni ukurasa wa 17 mpaka 18. Haranditswe ngo, imeandikwa kwamba buri mugabura we ngo kwiherezo ry'umwaka, kwamba kila mwisho wa mwaka. Ubwo ni tariki zingahe mugenekereje? 31 mwezi wa 12. 31 mwezi wa 12. 31 tarehe 31 mwezi wa 12 31. Buri mugabura wese, kila muhubiri ngo azabe ashobora kwicara, awe katika uwezo wa kukaa, ngo abare na kuhesabu, amenye umubare w'abaje mugakiza muri uwo mwaka binyuze mu mihati, ili ajue idadi ya watu walioingia katika wokovu kupitia juhudi zake. Nuko handitse uko mvuze niko byanditse. Hivi ambavyo amesema ndivyo imeandikwa. Ngo azaba ashobora kwicara, awe katika hali ya kuweza kukaa na kuhesabu, abare amenye umubare. Nuko handitse amenye umubare wabaje mugakiza bikomotse mu mihati, ili kujua ni wangapi wameingia katika wokovu kupitia juhudi zake. Ngare katureke umwaka. Ese ntabagore bagabura. Ubwo ndabazaho nyuma. Ibyo mvuze nabo babyumvise. Anasema ya kwamba tuache kuhesabu mwaka mzima. Waguhitanu yo wababara. Licha ya mwaka mmoja, hata akikupatia miaka 5 una uwezo wa kuhesabu idadi ya wale walioongoka kwa juhudi zako. Kubyo atangira ukavuga uti, kiasi kwamba unaweza kusema kwamba amavuna yabereye Igoma nashyizemo $100.
effort au mahubiri yaliyofanyika Goma niliweka $100. Abashyitsi baje mu Rubaya nari nazanyemo 5. Wageni waliokuja hapa Rubaya nilikuwa nimealika 5. Intumwa zagiye mu mahanga nari nazisengeye. Wajumbe walioenda huko katika nchi za mbali niliwaombea. Kandi ntanga ibyanjye. Na mali yangu nikatoa. Ahangikije ho narahikoreye. Mahali ambapo pamenizunguka nimekuwa na juhudi za kuhubiri. Kubyo bavuga bati ubwo yihanyemo 500. Kiasi kwamba wakisema kwamba wametubu wameongoka watu 500. Simbuzemo 2 n'igice. Angarau nina 2.5. Mbese nawe ukabuzi kubibara. Kiasi kwamba na wewe una uwezo wa kuhesabu. Nibyo bivuzwe hano. Ndiyo maneno yanayozungumzwa hapa. None ngo hari abantu bamaze ubuzima bwabo bwose. Sasa kitabu kinasema kuna watu ambao kipindi chote cha maisha yao ya kiroho. Ngo mubwiye ngo wazanye nde, wazanye bikunyuzeho haje nde bakaba batashobora kubivuga. Ukimuuliza kwamba kupitia wewe nani ameongoka asipate hata mmoja. None ikibazo gikomeye. Sasa swali ambalo ni zito. Ngo nuko abambere bataje na abavyeyi n'abavandimwe n'ishuti. Ni kwamba walio wengi ambao hawakutubu ni wazazi, ni ndugu hata na marafiki. Abarimo nyiramwe. Hapo kuna kitu. Ni igiki cyatumye? Sababu gani? Yani ni kitu gani kilichosababisha? Niba wewe uri umucyo, kama wewe ni nuru, abo bantu ko ari bo mubana bugufi na bugufi, hao watu mbona ndio mnakaa karibu? Kuki bataje? Kwa nini hawakuja? Icyo ni kibazo buri wese agomba kwibaza. Hilo ni swali ambalo kila mmoja anapaswa kujihoji. Ni igiki cyatumye abo mubana hafi ari bo bambere bataje? Kwa sababu gani? Kilichosababisha wale majirani yako wa karibu na ndugu zako na wazazi wasije? Ubwo igisubizo ntimwagitanga. Babajije mu kirito ngo kuki umugore wawe ataje n'abana. Walimuuliza Mkristo katika kile kitabu cha cha safari ya msafiri kwamba kwa nini mke wako na watoto wamkuja wote? Igisubizo kubabisomye ntago cyari gitomoye neza. Kwa wale waliosoma hakunyoka katika kujibu. Batese ntabwo ari wewe waba warababereye impamvu yo kutaza. Wakamuuliza kwamba si huenda wewe ndio umesababisha wasije katika safari. Niba narabivuga nabi ariko yaravuze ngo sinzi ngo ariko naragerageje. Yavuze ntago yatomoye. Alisema ya kwamba sijui lakini kwa kweli nilijaribu kuzaa matunda ya kuwavuta. Abantu benshi bajya baba babwiriza butumwe iyo bagiye kure. Walio wengi huwa ni wainjilisti wanapoenda mbali. Na hao hatuye, lakini pale anapokaa yanyaze sambu, alinyang'anya mtu shamba, aho yarengereye, pengine amehamisha mipaka, aho yeze ibishyimba kabikindura ntawahaye, pengine anapata mavuno ya maharage vyote anamaliza anafyeka bila kumsaidia mtu, ahabeshyera abaturanyi, pengine anawasingizia majirani, ahihene ziruma ku bishyimbo by'akaboroga nk'uwo zirumyeho. Na mbuzi wa kila maharage yake anapiga kelele kana kwamba ni yeye hao mbuzi wamemla. Abo bamwimye agakoma na wagakurura umunwa. Mahali ambapo hakumpatia kinywaji na yeye akaanza kuvuta mdomo. Aho bijya bimutera isoni kujya kuhabwira. Hapa ambapo amefanya hayo maovu huwa ni aibu kwake kujaribu kuhubiri. Kandi akitera kumva ntacyo bimutwaye. Na anapokaa anajisikia kwamba hana shida. Reka mbabwire. Ngoja awaambie ukweli. Aho kugira ngo wishushanye hano. Kuliko ujifananishe ukiwa hapa kwenye mkutano kwamba wewe ni Mkristo. Nubwo byose ari bibi. Ijapo yote ni mabaya. Byarutwa ugasiba hano ahubwo uri mwizi wanyu. Bora uache kuja hapa lakini ukiwa mzuri kwenu. Yesaya 1:12. Isaya 1:12. Haranditse. Imeandikwa kwamba ngwiyo muza kunshengerera mnapokuja katika nyua za nyumba yangu. Ninduba yababwiye ngo muze kundibatira urugo. Nani ambaye amewaambia kwamba muje mvuruge au mkanyage nyua zangu? Kubazi Ikinyarwanda. Kwa wanaojua Kinyarwanda inshinga kuri bato. Neno hilo kukanyaga itondagurwa n'utuntu tubiri kurututundi. Aha. Na akamasa n'ingurube. Yani vitu ambavyo vinafanya hilo jambo kukanyaga ni vitu viwili, ni ng'ombe dume na nguruwe. None baza umuntu bageranije n'ingurube bageranije n'akamasa. Kaziritse kaje kubyinagira hano. Wanaomfananisha na nguruwe na huyo ng'ombe dume ambaye amefungwa kamba ambaye anakanyaga sehemu. Iyaho utuye ufite imico myiza kimwe cya kabiri kibwiriza butumwa bukirangira. Amen. Mahali unapokaa kama una tabia nzuri
nusu ya kazi unayopaswa kuifanya uinjilisti huwa umeimaliza. Ubwo bivuze ngo noneho koko wa murimo buri wese yawukora. Kumbe kazi hii ya uinjilisti kila mmoja na uwezo wa kuifanya. Waba utazi gusoma, huenda utakuwa hauwezi kusoma, ariko akaboko gatanga karahari, lakini una mkono wa kutoa. Bakugisha impaka bakakurimanganya, wanaweza wakakuletea mabishano na kukuchanganya, ariko ibyo bakubeshyera ntibyagufata, lakini wakikusingizia hayatashika. Ubwo ukabubwirije ubutumwa, na hapo utakuwa umehubiri ujumbe. Petro ya mbere waraka wa kwanza wa Petro 2:12 sura ya 2 fungu la 12. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, muwe na tabia nzuri miongoni mwa wapagani, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza, ili wakiona matendo yenu mema bizabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwa, wamshukuru Mungu siku ya kujiriwa kwao. Abacamanza 7:17 Waamuzi 7:17 aranditse ngo, imeandikwa kwamba ngo arababwira ati, akawaambia kwamba mundebereho, munifuate, muniige, munyitegererezeho, muangalie kwangu, ibyo mubona nkora aba ari byo mukora, mukiyaona nitakayo yafanya na nyinyi fanyeni hayo, uko mubona ngira aba ariko mugira nama, mtakavyoona nikifanya na nyinyi mfanye hivyo. Iryo nibwiriza butumwa ritagishwa impaka. Hiyo ni kazi ya uinjilisti ambayo haina ubishi. Abafilipi 4:9, Wafilipi 4 sura ya 9 fungu la 9. Ibyo nabigishije, niliyowafundisha, ibyo nababwirije, niliyowahubiri, ibyo mwambonanye, mulio yaona kwangu, ibyo mwanyumvanye, mulio yasikia kwangu, azaba ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Fanyeni hivyo, ndipo Mungu anayetoa amani atakaa pamoja nanyi. Abakorinto ba mbere 11:1. Wakorinto wa kwanza 11 mstari wa kwanza. Mugere ikirenge mu cyanje, muweke nyayo zenu katika nyayo zangu, nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo, kama vile mimi ninavyofanya katika nyayo za Kristo. Ubwo ibyo bisaba kuba ufite tragedy. Hivyo ili ufanikiwe hayo lazima uwe na kitabu cha pambano kuu. Haruzataka ngo yabuze uwifuzwa. Kuna yule atakayepiga kelele kwamba yeye alikosa tumaini la vizazi vyote ili afanikishe hayo. Imico myiza nibwiriza butumwa, tabia nzuri ni uinjilisti. Niba utaraza nuwo mu babyeyi bawe, kama miongoni mwa wazazi wako haujamvuta, abaturanyi ba bugufi bakaba bataraza, majirani wa karibu haujawaleta, abo mwavukanye bakaba bataraza, muliozaliwa nao haujawavuta, ntabwo twahamye 100% ko ari babi. Hatuwezi kuhakikisha kwa 100% kwamba hao watu ni wabaya. Bishoboka ko ufite nyiramwe, yawezekana ndani yako mna shida, imico yawe ntiba yemera, huenda tabia zako hawazikubali. Noneho kwiribwiriza butumwa, kumbe katika uinjilisti huu imico yacu ibaye myiza, buri wese yabumwiriza butumwa hagaze neza. Amena. Tabia zetu kama zitakuwa nzuri, kila mmoja atakuwa muinjilisti ambayo amesimama vizuri. Ils sont nombreux ceux qui ont besoin de services de cœur chrétien. Ni benshi bakeneye gukorerwa n'imitima y'abakristo ikunda, n'imitima ya gikristo kandi ikunda. Wapo wengi ambao wanataka kutumikiwa na roho na mioyo ya Ukristo tena inayopenda. Beaucoup de ceux qui ont été précipités dans la ruine auraient été sauvés si leurs voisins, des hommes et des femmes ordinaires, avaient tenté quelque effort personnel en leur faveur. Abantu benshi buno bamaze kurimbuka, watu wengi ambao sasa hivi wameshaangamia, baba barakize, wangekuwa wameshapona iyabaye abaturanyi babo, kama majirani yao, abagore n'abagabo basanzwe, wanaume na wanawake wa kawaida. Muntu murahumvise, abagore na les hommes et les femmes ordinaires, abagore n'abagabo basanzwe, wanaume na wanawake wa kawaida, iyo baza gushyira mu mwete kugira ngo babakize, kama wangeweka bidii kwa ajili ya kuwaokoa. Iyo bavuze ngo abagore n'abagabo basanzwe, wanaposema wanaume na wanawake ambao ni wa kawaida, ngo ntabwo ari babagabura b'ibyamamare, hao ni si wale wahubiri ambao ni maarufu, ntabwo ari babakuru b'amatorero barambitswe ibiganza bazwi, si wale wazee wa makanisa ambao wamewekewa mikono kwa kuchaguliwa, ntabwo ari babadiakoni na za ntumwa z'amatorero zizwi, si wale mashemasi na majumbe wa makanisa ambao wanafahamika, ahubwo ni abantu bariyo ngo basanzwe, bali ni watu ambao wako huko wasiofahamika lakini ambao
wana tabia nzuri. Iyo bashyiramo akabaraga abarimbutse muri iyi minsi itambutse ntago baba bararimbutse. Kama wangekuwa wameweka bidii na juhudi, walioangamia katika siku za nyuma wasingekuwa wameangamia. Dans notre propre famille, mu miryango yacu iwacu, katika familia zetu binafsi, dans le voisinage adukikije, hata katika majirani, dans la ville où nous habitons, mu midugudu dutuyemo, katika miji ambapo tunakaa, nous avons un travail à accomplir en tant que missionnaire de Christ. Tuafite umurimo wo gukora nk'indumwa za Kristo. Tunayo kazi ya kufanya kama watendakazi wa Kristo. Si nous sommes vraiment chrétiens, niba turi abakristo nyakuri, kama sisi ni wa Kristo kwa kweli, ce travail fera nos délices. Uwo murimo ni uzatubera umunezero. Kazi hiyo ndiyo itakuwa furaha kwetu. Dès que notre est converti, uhereye umuntu yihaniye, tangu siku ile ambayo mtu ametubu, un désir naît dans son cœur. Dore icyifuzo kivuka mu mutima we, kuna nia inayozaliwa ndani ya moyo wake. Celui de faire connaître l'ami précieux qu'ils ont trouvé à Jésus. Nukumenyesha abandi ukuntu muri Yesu bamubonye mw'inshuti y'igiciro gikomeye. Ni kuwatangazia wengine namna gani wamepata urafiki wa samani ndani ya Kristo. Il ne peut l'enfermer à lui-même la vérité salutaire et sanctifiante. Tibyashoboka ko yigumizamo ukuri gukiza kandi kweza yavanye muri Yesu. Mtu kama huyo haiwezekani kwake kuendelea kuhifadhi au kubaki na ule ukweli wa samani ambao wameugundua. Na muntu wabonye ukuri muri Yesu, hakuna mtu aliyeona ukweli ndani ya Kristo wakwigumizamo ngo bishoboke. Anayeweza kuendelea kuhifadhi huo ukweli ndani yake na hilo liwezekana. Cyane ko niyo atavuga, kwa sababu hata asiposema, aramutse ari umukristo by'ukuri, kama wewe ni mkristo wa kweli, ntabwo byashoboka ko besi mico ye yabigaragaza. Yani tabia zake zitalifanya lijulikane hilo. Ngaho muri iyi ngingo rero ya buri wese nk'umukozi, sasa katika kipengele hiki kama kila mmoja mtumishi, ntabwo nabura ko hatanga umuburo. Hawezi kuhama kutoka kwenye kipengele hiki bila kutoa onyo kwa kila mtu. Paulo yavuze ngo, Paulo alisema, ntabwirije ubutumwa nabona ishyano. Nisipohubiri ujumbe nitapata ole. Amasomo menshi ya Bibiliya, mafungu mengi ya Biblia agaragaza ko abantu batabwiriza ubutumwa. Yanadhihirisha kwamba watu wengi hawahubiri ujumbe. Bunamiwe n'umuvumo, kwamba kuna ole na laana inayowaangukia. Ndasoma biri gusa. Atasoma mafungu mawili tu. Irya mbere, fungu la kwanza, na abacamanza, ni katika kitabu cha Waamuzi 5:23, sura ya 5 fungu la 23. Aya magambo muzasoma ubusobanuro bwayo no mu murimo w'umukristo. Haya maneno hata tafsiri yake iko katika kitabu cha kazi ya Mkristo. Ari no mu bindi bitabo byinshi bya Madame White, hata katika vitabu vingine vingi vya Ellen G. White. Ni muvume Merozi, ni malaika w'Uwiteka yavuze. Ila nini Merozi, ndivyo malaika wa Bwana alisema. Muvume abaturage baho cyane kuko batatabaye Uwiteka. Mwalani wakaaji hapo sana kwa sababu hawakumsaidia Bwana. Ndibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Hawakumsaidia Bwana katika kupambana na wale walio imara. Mu gihe cyacu iri nibwiriza butumwa rivuzwe. Katika wakati wetu huu ni uinjilisti unaozungumziwa. Kubona Imana ikwiyambaza, Bwana kukuita ili akutumie ibihe bikomeye, wakati mambo ni magumu, yarangiza ikakubura, halafu Mungu akukose. Iguha umwuka, yeye ndiye anayekupatia pumzi, itera umutima gutera n'amaraso gutembera, ndiye anayefanya damu isafiri katika mishipa hata na moyo kupiga, akaguha ibiryo, akaguha amazi, akaguha umutekano, ukabyara ugaheka. Mungu akupatie chakula na maji na usalama na kuzaa na kubeba mtoto. Yakwiyambaza ngo ntabara ubwiriza ubutumwa abantu bamenye, ukanga, hateguwe umuvumo ku bantu nk'abo ngabo. Mungu akikuita ya kwamba nisaidie wahubiri watu waokoke, halafu unakataa, laana imeandaliwa kwa ajili ya watu kama hao. Yeremia 48, Yeremia 48 umurongo w'10, mstari wa 10. Havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa, ameraniwa anayefanya kazi ya Bwana kwa manunguniko, kandi havumwe uwima ingota ye amaraso, na alaaniwe yeye anayenyima upanga wake damu. Havumwe ukora umurimo w'Uwiteka agononwa. Amelaaniwa yeye afanyaye kazi ya Bwana kwa manunguniko, kwa ulegevu. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe
auzuiaye upanga wake usimwage damu. Mbese ntabwo mwumvise ko hariho umuvumo wateguriwe bene nkabo? Si mnasikia kwamba wanaokuwa na tabia kama hiyo kuna laana iliyoandaliwa kwa ajili yao? None utakunda Imana, Kumbe hata kama wewe si kumpenda Mungu, yakikunda unaweza kujipenda hata wewe mwenyewe. akayikorera Unamtumikia kugira ngo atazahura n'uyu muvumo, ili usipatwe na hii laana. ariko ibyari byiza ni ukuyikunda kuko nayo iradukunda. Lakini kilicho kizuri ni kumpenda Bwana kwa sababu na yeye anatupenda. Mu gitabo cy'Ibamya by'itorero, Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Icyongereza ni umuzingo wa 4, katika kitabu cha Kiingereza ni gombo la 4, 484, 484. hari aya magambo avuze ngo, Imeandikwa kwamba there are many who urge that they cannot do more for God's cause than they now do. Hariho benshi ngo biteteshwa, wapo wengi ambao wanajidekeza ngo bakavuga ngo na kusubutu kusema kwamba ngo ntacyo twakora mu murimo w'Imana kirenze icyo turi gukora ubu. Kwamba hatuna uwezo wa kufanya kitu zaidi ya kile tunachokifanya katika kazi ya Mungu kwa sasa. But they do not give according to their ability. Bajya no gutanga, Na wanapojaribu kutoa, ntibatanga ibihwanye n'ubushobozi Imana yabahaye. hawatoi kulingana na uwezo Mungu aliowapa. The Lord sometimes opens the eyes blinded by selfishness by simply reducing their income to the amount they are willing to give. Ibihe bimwe, Wakati mwingine ngo haba ubwo Nyagasani ahumuye izi mpumyi zahumishijwe no kwikunda, Mungu analazimika kuwafumbua macho hawa vipofu ambao wameletewa upofu huko kwa kujipenda, akoresheje kugabanura ibyo batunze, kwa kufanya kupunguza mali zao, kugira ngo bireshye n'ibyo bashaka kujya baratanga, ili hiyo mali yao ilingane na yale wanayotaka kuwa wakitoa. yaba mwari munyumvise, Laiti kama mngekuwa mmesikia maneno haya. mukunda Imana muyikorere iradukunda, Mpende Mungu na mtumikie kwa sababu anatupenda. cyangwa se basi nimuyitinye kuko ifite uko imeze. Au mwogope kwa sababu ana namna alivyo. Wabura kimwe muri ibyo, waba utayikunda ukabura no kuyitinya. Kwa kweli tupungukiwe yote mawili, usimpende na usimuogope. Ariko ntago mubyumvise ubwo. Hivi hamjasikia na kuelewa haya? Ubu mukanya turi bushaka intumwa, Baadaye muda mfupi tutatafuta wainjilisti. bati ngaho muhaguruke. Sasa wale walioko tayari wasimame, Aho guhaguruka kuliko usimame n'abari bari kureba bagashinga imitwe. hata waliokuwa wakiangalia wataangalia chini. Ikiri mu mutima, Yaliyomo ndani ya moyo wako. ati sindabagara ibirayi, Bado sijapalilia viazi, sindashingirira, sijaweka tegemezi katika maharage, kurara mu giterane bijya bingora, kulala katika mikutano huwa ni shida, sinkunda kuruha, sipendi kuchoka. mbese agashaka impamvu zidafite urufatiro. Visababu anavitafuta ambavyo havina msingi. Atarwaye, Haumwi, atarwaje, hana mgonjwa. kandi niyo warwaza Hata kama una mgonjwa, ntabwo uri ibinini. wewe sio kwamba ni vidonge. Hari n'urwaza, umwe akajya ku murwayi undi akajya no mu murimo w'Imana. Suzi ngo bari kurimbuka bose sindembe. Ni kweli. Wengine wanauguliwa, mwingine akiwa anauguza mgonjwa, mwingine anaenda kazini mwa Mungu. Naratangaye nsomye muri Evangelism, Alishangaa aliposoma katika kitabu cha Evangelism, ahanditse ngo niba nakubwira ko hari uwawe wapfuye, mahali ambapo imeandikwa kwamba hata akikutaarifu kwamba mmoja wa wanafamilia yako amefariki, ngo hari imitima yari ikangukiye kwemera ubutumwa, kama kuna mioyo ambayo imeamka kwa ajili ya kupokea ujumbe, uzababwire ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Uwe ukiwajibu ya kwamba acheni wafu wawazike wafu wao. Ariko hari nabiteteshwa, Lakini wapo wengine ambao wanajidekeza, nubwo byaba ari ibicurane nk'ibi ngibi bifite, hata kama ni mafua kama haya alionayo, akabifurensa cyane akabigira indosiye, anajaribu kujifanya kwamba ameugua sana, akabazo gatoya kakagira ikibazo. yani tatizo dogo analikuza linageuka kuwa tatizo kubwa. Hari umuvumo ku batitangira umurimo w'Imana. Yani kuna laana kubwa kwa wale ambao hawachataki kujitolea kwa kazi ya Mungu. Temanyaje ya mbere y'Igifaransa, Testimony ya kwanza, gombo la kwanza y'Igifaransa, ya Kifaransa, harimo amagambo avuze ngo, yamo maneno yanayosema ngo hari abantu bajya bakunda
kwiteteshwa ngo bakabyibushya ibibazo bidahari. Wako watu ambao wanajidekeza na kufanya mambo yawe makubwa makubwa. Ngo ahubwo Nyagasani yemeye ko imibiri yabo ikorwaho. Kwamba Bwana wakati mwingine anaruhusu mili yao iguswe. Ikarwara ikagiribwa. Wanagonjwa na wanaumwa. Ngo noneho bakajya bavuga ikibazo gihari. Ili wapate kuzungumuza yaliyopo. No mu rugo rwa Gikristo 416. N'urugo rwa Gikristo 416. Hayo maneno kwa kweli ni mazito. Mbese murabyumvise? Hivi mmesikia? Ngo nyine ngo dufite ibibazo ngo muri iyi minsi ari amateke atari yatera. Kwamba kwa kweli tuna matatizo makubwa sana, ukumbe ni mazao yake ambayo hajapanda. Ni ibibazo aruko atari yahura ibishyimbo. Yani tuna shida, tuna matatizo ni kwa sababu hajavuna maharagi. Ngo Nyagasani habubwo yemeye ibibazo bikaza ukarwara. Pengine Bwana huwa anaruhusu matatizo yaingie. Wajya urataka ko kugataka igifu benda kugisaturamo bibiri. Ili ukiugua useme jambo lililopo ukiwa unauma mfuko wa chakula karibu kupasua. Nibyo twarindira cyangwa twajya mu murimo. Kwa kweli tungojee hayo au tuamuke tuende kazini. Ndasubira mu iyi paragrafi. Atarudia paragrafi hii. Hariho bamwe bajya bavuga ngo ntacyo twakora kirenze ibyo tujya dukora. Wengine wao wanasema ya kwamba sina la kufanya zaidi ya hili ninalolifanya kwa sasa. Ngo bajya gutanga bagatanga duke Imana yabahaye byinshi. Wanapotaka kutoa wanatoa kidogo wakati Mungu amewapatia mali nyingi. Ngwizo mpumyi zahumishijwe no kwikunda. Hao vipofu ambao upofu wao umesababishwa na ubinafsi. Ngo Nyagasani habubwaje kuzihumura. Wakati mwingine Bwana anaamua kuja kuwaponya huo upofu. Ngo akoresheje kugabanura ibyo zitunze, akitumia kupunguza mali zao. Ngo bireshe nibyo zashobora gutanga. Ili hiyo mali ipunguke ilingane na ile ambayo wana uwezo wa kutoa. Burya kudakorera Imana, kumbe kutamtumikia Mungu ni no gutera umwaka ibyo warutunze. Ni kuletea shida hata mali zako. Ngaho hepfo baravuze ngo ugasanga ifarashi nziza yakindukiye mu kiraro. Na hilo inaweza kuwa kumkuta farasi wako mzuri amekufa katika zizi. Ubwo niba bavuga ifarashi hano muhashyira imodoka rero. Wakisema farasi hapa muweke gari. Inka nziza ugasanga yapfuye. Ng'ombe mzuri unamkuta amekufa. Ibigega byahiye n'amazu. Hata magara na nyumba zimeungua. Houses or barns are destroyed by fire. Amazu n'ibigega warunitsemo byatwitswe n'umuriro. Nyumba na magara vikiwa vimeteketezwa na moto. Or crops fell. Cyangwa se imirima yawe yarumbye. Au mashamba yako yakiwa yamekosa mavuno. Akaba ari Nyagasani waruje kuvugana nawe. Na hapo huenda ni Bwana atakayekuwa amekuja kuongea na wewe. Ngo none ujye uvuga ibibazo. Kwa hiyo kama utakuwa unasema kwamba una shida, koko bihariwe kubeshya. Uwe unasema shida zikiwepo, usi unadanganya. Ubeshye wazarimbuka. Kwa sababu ukisema uongo utaangamia. Ariko ibibazo bihageze ukabivuga none ntabwo ubeshye biba bihari. Lakini matatizo yakiwepo ukiyasema utakuwa haujadanganya. Bana b'Imana, wana wa Mungu, hari umuvumo wagenewe abatabwiriza ubutumwa bwiza. Kuna laana ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watu wasiohubiri ujumbe. Icyakora nanone sinahava ntavuze ko, lakini pia hawezi kuondoka hapa bila kusema hari umugisha wabagenewe. Kuna mbaraka ulioandaliwa kwa ajili ya watu. Muri Matayo 19:27. Matayo 19 mstari wa 27. No muri Luka, hata katika kitabu cha Luka basobanura uwo murongo n'ubundi walipokuwa wakifafanua fungu hilo. Handitse ko Matayo 19. Matayo 19 27. Hari umugisha wavuzwe kubabwiriza ubutumwa. Kuna mbaraka kwa ajili ya hao wanaohubiri ujumbe. Nukubereka igisomo muzarigisomera. Nyinyi wenyewe mtajisomea fungu hilo. Niho ni Matayo 19 uhereka umurongo wa 27. 19 kuanzia mstari wa 27. Ndetse muzanabibona no muri Luka 20 heshi muri Luka. Hata katika kitabu cha Luka fungu hili limo. Na magambo avuze ngo abasize ibyo basize muri ubu buzima, kwamba wale walioacha vitu katika maisha ya sasa bazabikubigwa inshuro 100, watazidishiwa mara 100. Ijambo ndongeraho ryanditse muri Luka. Neno ambalo ataongezea ambalo limeandikwa katika Luka
ni muri ubu buzima, ni katika maisha ya sasa. bazabikubirwa inshuro 100 muri ubu buzima, watazidishiwa zaidi ya mara 100 katika maisha ya sasa, kandi bahabwe n'ubugingo buhoraho, baadaye waje wapate hata uzima wa milele. ndababaza n'umugisha? Anauliza ni mbaraka, ariko uyu mugisha, lakini mbaraka huu ufite icyitonderwa, una masharti. n'abafite ibyo basize, Ni wale walioacha bazakubirwa inshuro 100, watazidishiwa, ntabwo ari abatarasize, si wale ambao hawakuacha, ahubwo n'abafite ibyo basize nibyo bazakubirwa inshuro 100, bali ni wale walioacha vile walivyoviacha watazidishiwa. ngaho mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, Kitabu hiki kinachoitwa Ushauri juu ya Uwakili, Conseil à l'économie. uyu mugisha ufite icyitonderwa. Mbaraka huu una masharti. 246. Ni ukurasa wa 246 Kifaransa. Ce qui éprouve Ni kiba cha 54. ce qui éprouve un intérêt réel pour la cause de Dieu, abantu bose bumva bahangayikishijwe n'umurimo w'Imana, Watu wote ambao wanajali kazi ya Mungu, et qui désirent tenter quelque chose pour en favoriser l'avancement, kandi bakora igishoboka n'ikidashoboka ngo utere imbere, na huku wakifanya yawezekanayo ili kazi hiyo isonge mbele, connaîtront que leur investissement est absolument sûr. Hari umunsi bazamenya ko aho bashoye ibyabo ari hoho. Hivi mmesikia? Kuna siku ambao watajua ya kwamba mahali ambapo wamewekeza mali yao ndio penyewe. Certains recevront le centuple dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Bamwe bazakubirwa inshuro 100 ibyo basize muri ubu buzima, kandi mu gihe kizaza bahabwe n'ubugingo buhoraho. Wengine watazidishiwa mara 100 yale walioyaacha katika maisha ya sasa, na katika maisha yajayo wapate uzima wa milele. Mais tous ne recevront pas le centuple en cette vie. Ariko ntabwo bose bazakubirwa inshuro 100 muri ubu buzima, Lakini si wote ambao watazidishiwa mara 100 katika maisha ya sasa. parce qu'il ne pourrait les supporter. Kuko bamwe bakubiye ntabwo bashobora kubyihanganira. Kwa sababu wengine ukiwazidishia zaidi ya mara 100 hawawezi kuvumilia hilo. Si on leur confie davantage, ubahaye byinshi, Ukiwapatia mengi, ils deviendront des économes infidèles, babibisonga bikiranirwa. watakuwa mawakili wasiokuwa waaminifu. Le Seigneur les laisserait dans leur propre intérêt, mais leur trésor dans le ciel sera sauf. Nyagasana bayababikiye kubw'ineza yabo, Kwa sababu ya huruma zao Bwana atawatunzia huko, ariko ubutunzi bwabo mu ijuru ni ntangere ndibuzakorwaho. lakini mali yao mbinguni ni nyingi sana. Combien meilleur est un tel investissement, mbega ukuntu kubika ibyawe bene aho nta gisa nabyo. Ni vizuri kiasi gani kuwekeza mali yako hapo. Ntabwo ari bose bazakubirwa inshuro 100, Si wote ambao watazidishiwa mara 100. ariko atari Imana ibaye mbi, Lakini si kwamba Mungu ndiye amekuwa mchoyo, ngo ahubwo hari abo wakubira ntibashobore kubyihanganira. bali kuna wengine ukiwazidishia Mungu atawakosa. Kandi ntabwo ari ukubishakisha gukabakaba, Na si jambo la kuhisia, ahubwo ni ibyo twakoraho tubangutse. bali ni mambo ambayo yanaonekana wazi. Hari abo twari tuzi bamerewe nabi, bafite imibereho migufi, batangaga umubyizi utagira ingano. Kuna watu tunaowafahamu wakati maisha yao yalikuwa ni ya utata, ya kutatanisha, walikuwa wana kazi kubwa sana katika kazi ya Ariko Mungu. bateye intambwe mu buzima basubira inyuma, nta mubyizi bakigira. Lakini walipopata maendeleo katika maisha ya sasa kwa kufanikiwa, sasa hivi hawana maana None yoyote. si Imana yakomeza gutuma barimbuka? Sasa Mungu ataendelea kuwafanya waangamie. Ngo abamera batyo bose Nyagasana bayababikiye. Wale wote ambao wanaweza kuanguka wakipata mali nyingi, Bwana anawatunzia Reka huko. nongere mbwire n'abanga kubwiriza ubutumwa ngo batazakena. Ngoja niwaambie hata wale wanaokataa kuhubiri ujumbe ili wasije kuwa maskini. Uzakena, abavuye mu murimo nibo bazagufasha. Utapatwa na umaskini, watakaotoka kazini ndio watakao kusaidia. Ntabwo ndi kuvumana. Si kwamba anatoa laana. None se ntabwo uricara mu nteko? Sasa haujamuona mtu ambaye haujakaa katika baraza, uvuye mu murimo waranarushye, ukitoka huko kazini na huku umechoka huko, bari kukubwira ngo zana 5 tumuteranirize yabaga mu rugo. Wakikwambia kwamba leta 5,000 tumuchangie, huku mnaye mchangia akiwa kule nyumbani. Kwaba ari ukwibeshya uvuze ko kubwiriza ubutumwa bikenesha.
Utakuwa ni udanganyifu ukifikiri kwamba kuhubiri ujumbe ndio kunasababisha abakene umaskini. baba bake kuko ababwiriza ni bake. Kama itakuwa ni hivyo, wanaokuwa maskini watakuwa wachache kwa sababu wanaohubiri ni wachache. Ariko ubukene buriho buri no mu batarenga amarembo y'iwabo. Umaskini upo hata kwa wale ambao hawavuki nyumbani kwao. Ibyo muzabisoma mu bifuzwe byose 303. Hayo mtayasoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote 300. Haranditswe ngo imeandikwa kwamba abantu bahise mu bwami bwa Kristo, wale wote ambao wamechagua kuingia katika ufalme wa Kristo, ubwami bw'urukundo gukiranuka n'amahoro, ufalme wa upendo na haki na amani, akaba ari cyo bagira nyambere, na hayo wakiwa wameyapatia kipaumbele, ngo baba biziritse kwijuru, huwa wamejifungamanisha na mbingu. Nta mugisha wankenerwa wo muri ubu buzima bazabura. Hakuna mbaraka unaohitajika katika maisha ya sasa ambao utapungua kwao. Mu kitabo cy'ubuhanga bw'Imana, kwamba katika kitabu cha ujuzi wa Mungu harimo imizingo y'ubuzima, kumeandikwa orodha na utaratibu wa maisha. Chaque de nous a sa page. Buri wese muri twe afitemo urupapuro rwe. Kila mmoja wetu ana ukurasa wake. Cette page contient tous les détails. Urwo rupapuro rwanditseho idonito akantu kukanika ibizaba mu mibereho yacu. Ukurasa huo umeandikwa kila jambo ambalo litajitokeza katika maisha yako. Yewe n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabazwe. Hata nywele za kichwani mwako zimehesabiwa. Reka mbabwire, ngoja niwaambie, ari byo bita predestination kubumva Igifaransa. Predestination, igeno ibyo bita yani igeno. Kuna kitu wanachoita yaliyopangiliwa kwa ajili yako kabla haujazaliwa. Nuko rwose kubihereranye n'ibyo kujya n'ibyo kunywa n'iby'ubu buzima, kuhusiana na vyakula na vinywaji katika maisha ya sasa. Ntacyo wagabanya, ntacyo wakongera. Hauna la kuongeza wala kupunguza. Kuvuvutse kugeza upfuye ibyawe biratanzwe. Tangu uzaliwe mpaka utakapokufa mambo yako yamepangwa. Niyo uhinga, niyo ucuruza, niyo ukora. Hata ukirima, ukifanya biashara, unapofanya kazi. Ubumeze nk'amazi ari kugenda mu mugende bacukuye kera. Wewe ni kama maji yanayotembea katika mfereji. Ntacyo wongeraho, byarapanzwe utari wavuka. Hautapunguza wala hautaongeza, yamepangiliwa kabla haujazaliwa. Icyo duhindura mu mibereho yacu ni kimwe. Tunachobadilisha katika maisha yetu ni kimoja. Ibihereranye n'agakiza kacu, kuhusiana na wokovu wetu. Nitwe dufite direction. Wewe ndio ambao unahusika. Wagakatisha, wokovu wako unaweza kupindisha au kupeleka sehemu cyangwa waje imbere ukakabona, au unaweza kusonga mbele na upate wokovu. Na ibindi byo ntukigore, lakini mengine usijisumbue. Umubwiriza 9:11, Mhubiri 9:11. Ntabwo mu masiganwa abanyembaraga aribo basiga abandi. Wamesema ya kwamba katika mashindano wenye nguvu sio wanaokuwa wa kwanza. Mu ntambara intwari sizo zitsinda. Katika vita wale masujaa sio wanaopata ushindi. Mu gukundwa abeza sio bafite igikundiro. Katika kupendwa wale ambao ni wazuri sio ambao wanaupendelewa. Mu kuronka abahanga sio bafite ibyo kurya. Yani katika kufanikiwa wale wataalamu si wao ambao wanachakula. Ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose. Lakini nyakati na yale yanayojitokeza kwa mtu ni kwa watu wote. Ntugatangara umuntu utazi kwandika. Usishangae ukimuona mtu asiyejua kuandika. Cyangwa wandika nk'ingo kiri kuraha. Au yeye anayeandika vibaya kabisa. Ari ufite amakamyo n'amakamyo, ufite lisanse na dogitora aribo bayabara no kuyoza. Usishangae mtu asiyejua kuandika akiwa na magari, yeye ambaye amemaliza chuo kikuu akiwa ndiye anayefanya kazi kwa huyu mtu asiyejua kusoma. Nibyo biri mu isi. Ndio mambo yaliyoko duniani, kwa kweli yapo. Birapanze niko Imana yabikoze. Yamepangwa ndivyo Mungu alivyopanga. Icyo wemererwa guhindura gusa, kitu unachoweza kubadilisha, ibihereranye n'agakiza kawe, yale yanayohusiana na wokovu wako. Nibyo uyoboye gusa byonyine. Ndio unayoyaongoza. Iyo duhinga, iyo ducuruza. Lakini ukirima na kufanya biashara, kora, kuko kutakora ni icyaha. Fanya kazi, kwa sababu kutofanya kazi ni dhambi. Ariko uzaba nyirabyo ntabwo umuzi. Lakini atakaye miliki hiyo mali unayoitumikia haumjui. Nibikirirwe biguserereza ngo bikubuze kubwiriza ubutumwa. Usichanganyikiwe kiasi cha kutohubiri ujumbe. Ngao kunginga iheruka. Kipengele cha mwisho. Na maremba turi imbere ni milango ambayo imefunguka mbele yetu, n'uburyo bwo kubwiriza ubutumwa, namna ya kuhubiri ujumbe. Ntabwo ingingo ndi buyitindeho cyane. Kipengele hiki hata kawia sana. Ariko nibura buri wese namenye ko hari amaremba muri imbere. Lakini angalau kila mmoja ajue ya kwamba mbele zake kuna milango imefunguka. Dufite abantu bacuruza.
Hapa wapo watu wanaofanya biashara. Ntangiye kuvuga izo za okaziyo zitunyuzwa imbere. Anataka kuzungumzia hizo fursa au hizo njia ambazo Mungu ameziandaa. Umuntu akicara mu iduka, unakuwa kwenye duka, bukira ubananye n'abantu batari munsi y'ijana. Yani inafika jioni wamepita mbele zako watu zaidi ya 100. Iryo rembo ntukaripfusha ubusa. Huo mlango usiupoteze bure. Uzicare ufite broshire, kaa hapo ukiwa na vipeperushi au kabrasha. Uguze wese ujye ukamuha, uguze wese ujye ukamuha. Anayenunua umpe. Ahari yenda ntawamenya. Hawezi kujua. Biblia ni kwivuze ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi menshi. Biblia inasema ya kwamba tapanya mbegu zako kwa maji mengi. Ni mu Mubwiriza 11. Ni katika Mhubiri 11 kuanzia mstari wa 1. Nyanyagiza imbuto zawe ku mazi menshi. Kwanza tapanya mbegu zako katika maji mengi. Igihe nikigera, muda ukifika, uzabona izo mbuto zareze, utakuta mavuno yamepatikana. Ubwo iryo ni irembo rimwe. Huo ni mlango mmoja. Nshaka kureba abantu bwira babonanye n'abantu barenze 5. Dushirero. Anataka kuwaona watu ambao inafika jioni mmeshaonana na watu 5. Singaho kandi ndimureba. Simunaona mwari muzi se ngo dufite intumwa ziruta mwebwe? Hivi mnafikiri kwamba tuna wajumbe wengi zaidi yenu? Bano bajya mu mahanga, hao wanaoenda katika mataifa, si gitangaza ko yamara umwaka aterana na 3. Si ajabu akimaliza mwaka akiwa anakusanyika na 3. Nigora korogoshora muri kugwatira ingufuri yapfuye. Akiwa kila siku anafanya na chokonoa kana kwamba ni kufuri ambayo imeharibika. None uraha wese tubonye benshi babonana n'abantu barenze bangahe? 5. Sasa hapa tumewaona watu ambao kutwa moja wanaonana na watu zaidi ya 5. Niba utari mubi, kama wewe sio mbaya, igenda risubiramo atarirudia. Niba utari mubi, kama wewe si mbaya, kuko iyo uri mubiho, kwa sababu kama wewe una tabia mbaya, ntago wavuga pe, hauwezi kuongea kwa kweli. Ahubwo ukigira n'amahirwe batamenye ko unasenga. Bali itakuwa ni bahati kwako kama hawatatambua kwamba wewe unaomba. Wabaha broshire, unaweza kuwapatia kabrasha. Wabararika, unaweza kuwaarika. Wabaganiriza, unaweza kuwazungumzia. Birakwiye ngo buri wese uraha abo mubwiriza butumwa. Inastahili kila mmoja aliyoko hapa awe mwenyewe. Mu masaha agize umunsi, kwa masaa ambayo yanaunda kutwa, wipanga guhinga no kubagara no gutera no gusarura no guteka gusa. Usipange kulima na kupanda na kupika na kuvuna tu. Shyira mu isaha imwe yo kubwiriza ubutumwa. Weka angalau saa moja ya kuhubiri ujumbe. Kandi ntabwo uzaruhira ubusa, Imana izahashyira umusaruro. Na hautachoka bure, Mungu ataleta mavuno. Ibi ngiye kubivuga mbisomye. Haya anataka kuyazungumzia kwa kusoma. Mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 8, katika Shuhuda kwa kanisa gombo la 8, hicho ni Kiingereza. Ni page ya 18, ni ukurasa wa 18. Kambasomera akantu kanejeje. Anataka kuwasomea neno ambalo linafurahisha. Nanjye karampumurisha. Hata yeye limemfariji hili neno. Ni page ya 18 nibyo? Ni ukurasa wa 18. Ni ikigisho kivuze ngo umurimo ukomeye twahawe. Ni sura inayozungumzia kwamba kazi nzito ambayo tumepewa. Yego nahageze. Haranditse ngo nimujye mu mahanga yose. Ni katika lile fungu linafafanuliwa lile fungu kwamba nendeni katika mataifa yote. Niko umukiza yavuze. Ndivyo Bwana anavyosema. Muhindura abantu bose baba bana banje. Na mwageuze watu wote kuwa watoto wangu. I'm with you in this work. Muri uyu murimo nzabana namwe. Katika kazi hii nitakuwa pamoja nanyi. Teaching, guiding, comforting, strengthening you. Mbigisha, nitawafundisha, mbayobora, nikiwaongoza, mbakomeza, nikiwaimarisha, mbashingisha intege, nikiwaongezea nguvu, giving you success in your work of self-denial and self-sacrifice. Nshiri nsinzi ku murimo wanyu, nitaweka ushindi katika kazi yenu, nimurangwa no kwiyanga no kwitanga higitambo. Kama mutakuwa wa kujitoa wakfu na kujitoa kafara. Mwumve. Sikilizeni. Burya ntabwo twebwe tujya twihanisha. Kumbe sisi hatuwaongoi watu. Nta nubwo twemeza. Na hatuwasadikishi. Ahubwo ngo Imana ibonye kwiyanga no kwitanga byawe. Bali Mungu anapoona unavyojinyima na kujitolea kafara, waraza akahashyira intsinzi. Mungu anakuja anaweka ushindi. Mbese akavuga ati Emmanuel agiye Butembo 5. Anasema Emmanuel ameenda Butembo mara 5.
5. yaraye nabi, Amelala vibaya. inzara yamwishe, Ameumwa njaa. bamuraje kwijoro, Alilala usiku. atahiye mu ikasindi, Amepitia huko Kasindi. abirindukanye hehe, Anarudi kwa kupitia sehemu fulani. Imana yareba uko kwiyanga no kwitanga y'igitambo. Halafu Mungu anasema kwamba kulingana na vile alivyojitoa, ngo reka muhe 5 baza mu butumwa. 5. Ni Imana igibaguha, Ni Mungu anayekupatia ihereye ku kwiyanga no kwitanga, lakini kwa msingi wa kujitoa kwako. ngo n'impamvu zirahari mu bitabo. Maandiko yanasema kwamba hata sababu ngo utagaragaje kwiyanga no kwitanga, kama hautadhihirisha kujitoa na kujikana, Imana ikabaguha, na Mungu akupatia hao watu. utariyanze utanaritanga, Kama haujajikana nafsi na kujitoa, ntabwo washobora kubarera. Mungu hautaweza kuwalea. Igitera umubyeyi kwita ku mwana, Kinachosababisha mzazi au mama amjali mtoto nuko nukunda zigise cyamushinze, ni kwa sababu anajua utungu ulivyomuumiza. nicyo cya mbere nta kindi. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Niyo umwana yagize nabi, Hata mtoto anapofanya vibaya, batangiye kumukubita abapolisi n'abandi, mapolisi wakianza kumpiga, araza agatega amaboko ngo yawe ni icyamvuye mu nda. anakuja na kuinua mikono ya kwamba mumwacheni kwa sababu ametoka tumboni Iyo mwake. umuntu yarariye ijoro umutima, Kama mtu amekesha kwa ajili ya roho ya mtu, iyo yarayihinga yagiye kubwiriza bikazamutera ubukene, kama amepatwa na umaskini kwa sababu ya kuenda kuhubiri, kuko nabyo bibaho. kwa sababu na hilo huwa linatokea, Babandi yabonye bamuhombeje, wale aliowapata kwa jasho, kwa hasara, ntabwo yapfa kubata. hawezi kuacha bure. Upfa kubata nuko yapfuye kubabona uko. Anayewaacha kihorera ni kwa sababu amewapata bila kuchoka. Noneho ngo Imana ngo iyo ugiye mu murimo w'ibwirizabutumwa, Ndio maana maandiko yanasema unapoingia katika kazi ya uinjilisti, irasezeranye ngo, ndabisubiramo, Mungu ametoa ahadi kwamba nzakwigisha, nitakufundisha, nzakuyobora, nitakuongoza, nzagukomeza, nitakuimarisha, nzagushingisha intege, nitakupatia nguvu, nzashyira intsinzi ku murimo wawe, nitaweka ushindi katika kazi yako, wuzuye kwiyanga no kwitangaho igitambo. kazi ambayo umeifanya kwa kujikana na kujitoa kafara. I will move upon heart, nzakubanziriza nkabakaba imitima, Nitakutangulia niiguse mioyo, convincing them of sin, nzayemeza icyaha, hiyo mioyo nitaisadikisha dhambi, and turning them from darkness to light, nzayihindukiza ive mu mwijima ize mu mucyo, nitawageuza watoke katika giza waingie katika nuru, from disobedience to righteousness, nzayivana mu kutumvira ize mu kumvira, nitawageuza watoke katika kutokutii waingie katika kutii. in my light they shall see light, mu mucyo wanjye bazabonamo umucyo, Katika nuru yangu ataipata nuru. You will meet the opposition of satanic agencies. Na kabuza ko kuzahura no kugwanywa n'abakozi ba Satani. Ni kweli utakabiliana na upinzani wa watumishi wa shetani. But put your trust in me, I will never fail you. Ariko unyizere ntabwo nzagutererana. Amen. Lakini uniamini sitakuachilia. Aha, mwumvise ko Imana izatuba bugufi. Hapa mmesikia kwamba Mungu atakuwa karibu. Ngaho rero buri wese uraha ngaha. Hebu kila mmoja aliyeko hapa wamaze kuboneka ko yabonana ku munsi n'abantu batanu. Ambaye amedhihirika kwamba kwa kutwa anaweza akaonana na watu watano. Niba utari mubi, kama wewe hauna tabia mbaya, uzababwiriza ubutumwa. Wahubiri habari njema. Uzabaha inyandiko, wapatie ujumbe, uzabararike, waarike, muzaganire, uongee nao. Uzagira amasaha ugenye ku munsi yo kujya kubwiriza aho utuye. Uwe na masaa ambayo umewaweka tayari kwa ajili ya kuhubiri maeneo unayokaa. Muri evangelism harimo amagambo avuga ngo, katika evangelism kuna maneno yanayosema ngo wewe for umuheto ngurasa umwambi, kwamba wewe vuta mshale ili vuta upinde ili uachie mshale. Ngo wewe rasa umwambi, kwamba wewe achia mshale. Ibyo guhinguranya umutima ntibikureba. Amen. Kwamba mshale utapiga moyo, ibyo ntabwo bikureba, si kazi yako. Ibyo ntabwo bikureba, haya kuhusu. Muri ibi byuma mujya mubona bino, ibi muri kureba hano imbere, katika hivi vyombo mnavyoviona hapa mbele, tujya kubona tukabona umuntu araguhamagaye. Unamuona mtu amekupigia simu, ati ngewe nakiriye ubutumwa, kwamba mimi nimepokea ujumbe. Hehe, ulikuwa wapi? Ngo nta mugorozi nari nabona. Kwamba tangu nizaliwe sijamuona mtengenezaji. None wigiye he? Sasa ulijifunzia wapi? Ngo nigiye kuri YouTube. Kwamba nimejifunza kupitia YouTube. None bano basore, sasa hawa vijana bari kubyohereza, ambao wanatuma wanarusha, bazuwe babishiye, wanajua wanampelekea nani? Bo bazajya kumva gusa umuntu ari kubabwira ngo ndi mwene so wo kuri YouTube.
Watamsikia mtu akiwaambia kwamba mimi ni ndugu yenu wa kwenye YouTube. Wewe bwiriza gusa, Wewe hubiri tu. kandi niba unari mubi wihane, Na kama una tabia mbaya tubu. ibyo guhinguranya umutima ntabwo ari umurimo wawe. Namna gani moyo utaguswa, wewe si kazi yako. Uburyo bumwe rero, Moja wapo wa mbinu ngubwo ni hiyo. mbese buri wese yabushobora. Anauliza kila mmoja si anaweza. Ngaho uburyo bwa kabiri, Mbinu ya njia ya pili ni imirimo y'ubugira neza. ni kazi za uwema. Ngaho kino gitabo cy'umurimo w'umukristo, Kitabu hiki cha kazi ya Mkristo ngire ni urupapuro rw'132 ni ukurasa wa 132. kiriya cyigisho cya 10 n'ubundi Ni ile sura ya 10 kivuga metode, inayozungumzia mbinu. icyo Cha 10 ni metode. ni 139. Ni ukurasa wa 139. Haranditse ngo Niandikwa kwamba ibikorwa by'ubugira neza kimwe n'amagambo yuje impuhwe birakenewe. kazi za uwema na maneno ambayo ndani yake mna huruma ni mambo yanayohitajika. Ubutumwa bwa Kristo bwabanzirizwaga n'ibikorwa by'urukundo n'ubugira neza. Kazi ya Kristo ilikuwa inatanguliwa na kwamba Ibikorwa bya Kristo byabanzirizwaga ubutumwa bwa Kristo bwabanzirizwaga n'ibikorwa by'urukundo n'ubugira neza. ujumbe wa Kristo ulitanguliwa na kazi za huruma. Reka abo bakozi bave ku nzu imwe bajya ku yindi, Acha hao watumishi watoke kwenye nyumba moja wakiendea nyumba nyingine, bafashaho ubutabazi bukenewe, wakisaidia mahali ambapo kunahitajika msaada, kandi uko babonye uburyo bavuga iby'inkuru y'umusaraba. na iwezekanavyo wakipata fursa watangaze habari za msalaba. Kristo agomba kuba ishingiro ry'ibyo bavuga. Kristo anapaswa kuwa msingi wa yale wanayoyazungumza. Ntibagomba gutinda cyane ku ngingo z'imyizerere, Hawapaswi kuchelewa sana kwa vile vipengele vya mambo ya nazaria ya imani. Nibavuga iby'umurimo wa Kristo n'igitambo cye, bali wazungumzie kazi ya Kristo na kafara yake. Niberereze gukiranuka kwe, wainue juu haki yake, bagaragariza kwera mu mibereho yabo, wakidhihirisha utakatifu katika maisha yao. Ibikorwa by'ubugira neza nabwo ni uburyo bw'ibwiriza butumwa. Kwamba matendo mema na yenyewe ni sehemu ya uinjilisti. Ndetse ngo Kristo igihe yabwirizaga ubutumwa, na wakati Kristo alipokuwa akihubiri ujumbe, icyo nicyo yakoraga kiruta ibindi. Hicho ndicho alichokuwa akikifanya zaidi ya mengine. Twerekera n'ahasoza, tukielekea mwisho, niba mwumvise iyi paragrafi, kama mmesikia paragrafi hii, ibi bikorwa nibyihaye agaciro. Paragrafi hii imesamini sana haya matendo mema. Impamvu sababu gani? Nuko bavuze ngo nibafasha abakeneye gufashwa, kwamba wawasaidie wanaohitaji kusaidiwa, ngo bagire neza abakeneye kugirirwa neza, wawatendee mema wale wanaohitaji kutendewa mema, ngo akanya nikaboneka, nafasi ikipatikana, ngo bari bwo bababwira iby'inkuru y'umusaraba, wawahubiri habari ya msalaba. Mbese ubwo kabuze, na kama hiyo nafasi haitapatikana, bakitahira batanze ibishyimbo n'ibijumba gusa, ina maana atakuwa wamegawa vyakula tu. Ni nayo mpamvu muzasoma kino gitabo, ntabwo ndasoma byose. Ndio maana mtasoma kitabu hiki kwa sababu hata soma yote. Harimo indi nzira y'ubuvuzi, yipo pia njia nyingine ya utabibu. Muzahera 168 umurimo mu Kristo, mutaanzia ukurasa wa 168. baranditse ngo, imeandikwa kwamba ngo mu gukiza imibiri, katika kuponya miili, ngo tuzaba duciye akayira tuzanyuramo tugiye gukiza umutima. Tutakuwa tumeiandaa njia ambayo tutaipitia kwa kuokoa mioyo. Aboroye ihene nibo bazi ibi bintu. Wanaofuga mbuzi ndio wanaweza kupata kuelewa neno hili. Iyi hene yasazi iri kwirukanka, mbuzi akiwa amechanganyikiwa, akiwa anakimbia, iri kwirukanka kabisa yakunaniye, na akiwa anakimbia, akiwa amekushinda, ufata amazi ukayashyira mu isafuriya. Utachukua maji uyaweke kwenye sufuria, ugashyiramo agakukuri, uweke chumvi ya mawe, ukayereka, unamuonyesha mbuzi huyo, ikaza kuko ibishaka amazi arimo n'umunyu, kwa sababu anahitaji maji ambayo ndani yake mna chumvi. Mbuzi atakuja. Uteretse hasi ndi wayifata, ukiweka chini mbuzi hautamshika, ahubwo ushyira mu kirere guki, bali utaweka angani hivi, izamura nk'umunwa. Mbuzi atakapokunywa,
amaso ari mu safuriya ntabwo iri kureba. Maji yako kwenye sufuria haangalii. Ugafata akaguru. Utashika mbuzi. Ushatse wayima n'amazi yawe kuko icyo washakaga kiba kirangiye. Ukitaka utamnyima yale maji kwa sababu ulikuwa unataka kumkamata. Ab'Imana yatumye mu bihe byose, wale ambao Mungu amewatuma katika nyakati zote, yabahaye ishami ryatuma bagira igikundiro. Amewapatia tawi ambalo kupitia tawi hilo wanaweza kuwa wanapendwa. No gukiza imibiri, ni kuponya mili, no kugira neza, na kutenda mema. Nibyo ba Petero bakoze, ndio wakina Petero walifanya. Yesu yarabikoze, Yesu alifanya. Ibyo birangiye gukorwa atababwirije bakavuga ngo uyu niwe mwene Dawidi, nta kindi ababwirije. Baada ya kufanya hayo, watu walikuwa wanasema kwamba huyu ni mtoto wa Daudi. Bagahita bajya kubwiriza. Hari n'abo yabwiye ngo ndimubivuga. Kuna wengine aliwaambia kwamba msiyaseme haya. Nyamara basohotse bamwamamaza hose. Walipoondoka kufika nje wakaanza kutangaza. Ibikorwa by'ubugira neza, kazi njema, ni ishami twahawe ryatuma ubutumwa bubwirizwa. Ni tawi tulilokabidhiwa ambalo litafanya injili ihubiriwe. Wavura umutima, wavura umubiri, unapotibu mwili, ukabuciye akayira wanyura muvura umutima. Utakumeandaa njia ya kufikia moyo. Indi nzira yo kubwiriza ubutumwa, njia nyingine ya kuhubiri ujumbe, ni indirimbo, ni nyimbo. Hari imisozi n'insisiro bikeneye korali iri kuririmba. Vipo vijiji hata na maeneo mengine ambayo yanahitaji watu wakiwa wanaimba. Mukabashyiriraho n'ikibwirizwa, mnawawekea hata somo. Nta bundi busobanuro, hakuna tafsiri nyingine. Icyo nasomye nuko alichokisoma ni kwamba ngo indirimbo zigira rukuruzi, kwamba nyimbo zinakuwa na mvuto, ngo kuburyo hari abantu bamwe batazanwa n'ikindi keretse indirimbo, kiasi kwamba wapo watu ambao hawawezi kuvutwa na jambo lingine ila tu nyimbo. Inyandiko, uandishi, nayo ni inzira yo kubwiriza ubutumwa, na wenyewe ni njia ya kuhubiri ujumbe. Abantu nibabigira akamenyero, watu walifanye mazoea, bafata inyandiko zacu, maandishi yetu wazichukue, izivuga ubukirisito, zile zinazozungumzia Ukristo halisi, izivuga ubuzima, zinazozungumzia afya, izivuga umuryango muzi kwibanye nabi, zinazozungumzia mambo ya familia. Uko wabonye ka sanfura, yani kila unapopata sanfura au 100, uchapemo 4, andika au ufiatue kabrasha 4. Ababishinzwe barahari batugusohorera, ujye utugendana nawe umuhereza. Uwe unatembea na hizo kabrasha, ukifika kwa mtu umpe. Hari n'abafite ubushobozi, hata kuna watu ambao wana uwezo, umugurira agatabo kose, umununulie ka kitabu. Nurangiza baadaye ugenda upfuka musenge. Wewe baada ya kumpatia hayo maandiko, wewe upige magoti umuombe. Ako gapapuro kawe ukaragiza Imana, hiyo karatasi yako umukabidhi Mungu. Umutima ugahaye uragiza Imana, moyo wa huyu mtu ambaye umemkabidhi kabrasha umuombe. Ngabo n'ababwiriza bacecetse muzabona umusaruro igihe nikigera. Hao ni wahubiri ambao ni wakimya kimya, mavuno tutapata muda ukifika. None dufite n'amaradiyo, sasa tuna radio, tugira za YouTube, tuna YouTube kama hizi, tugira n'ibyiciro twahugura bitandukanye, hata tuna watu tunaoweza kuwahubiri katika matabaka tofauti. Mbese amarembo twabwirizamo ubutumwa aradukingukiye, milango ya kuhubiria ujumbe kwa kweli imefunguka sana. Ngaho ntago nshaka kurenza aha, hataki kukawia zaidi ya hapa, ariko ndavuga ututuntu. Lakini kwa kumalizia anasema maneno haya, dore bitumye abantu batabwiriza, dore bimwe mu bitumye abantu batabwiriza ubutumwa. Haya ni baadhi ya mambo yanayofanya watu wasihubiri ujumbe. Ntabwo ari byose, ariko ni bimwe. Si yote, hata zungumzia yote, lakini ni baadhi. Cyangwa si inkomyi zikomereye ibwiriza butumwa, awe vikwazo ambavyo vinafanya kazi isihubiriwe. Icya mbere, kwanza kutamenya amahame, kutojua misingi. Icya kabiri, pili, kubura kwizera, kupungukiwa na imani. Kutamenya amahame bitumye bamwe batabwiriza ubutumwa. Kutojua misingi ya imani na wafanya wengine wasihubiri ujumbe. Ariko niba bafite imico myiza nibahumure, Imana izabakoresha. Lakini kama wana tabia nzuri, wafarijike, Mungu atawatumia. Bagire n'umwete wo kumenya amahame twizera, na wawe na bidii ya kujua misingi ya imani yetu. Kubura kwizera bitumye abantu batabwiriza ubutumwa. Kukosa imani na wafanya watu wasihubiri ujumbe. Ibyo bituma, hiyo inafanya bikunda, wajipende nafsi, bakiyitaho, wanajijali, bakerekwa, wanapata maono. Batungiye igisangani, anasema kwamba sasa hivi nikienda Kisangani nazakena, kwamba nitakuwa maskini, nasanga abandi baransize, nitawakuta wengine wamenizidi. Iyo malaria yishe naka, ile malaria ni muua fulani, ukagira ngo urupfu ruzirikiye kuri malaria gusa. Unaweza kufikiri kwamba malaria ndio inaleta kifo tu. Abaswahili baciye umugani ngo kifa akihitaji nyenzo. Abaswahili baravuze ngo igifu urupfu ntabwo rushaka ibyo rwifashisha.
la mort n'a pas besoin d'équipement. Wanaryama ugapfa. Urupfu ntabwo rukeneye ibyo rwifashisha. Kifo hakihitaji nyenzo. Ntabwo mbese urupfu rwavuga ngo ndatashye mbuze uko mwica ngo mbuze gafuni. Oya, wanaryama ugapfa. Kifo hakiwezi kusema kwamba nimerudi bila kufanikisha kazi yangu kwa sababu nimekosa chombo. Tatu. Kwizirika ku byaha bitumye abantu batabwiriza ubutumwa. Kujifungamanisha na dhambi na wafanya watu yari ingeso ufite. Kama kuna tabia fulani ambayo hautaki kuiacha. Dore byaha byibanze mu bajye bavuga ko ari ab'Imana. Angalia dhambi ambazo zimewakabili wale wanaojidai kuwa watu wa Mungu. Bamwe bigiza bamwe bakanyota. Wengine wamejifanya kuwa wanywaji. Abandi ni ababuranyi bigwa bambura. Wengine wanajua kuendesha kesi. Abandi ni bagwa abagore. Wengine wanapenda wanawake. Iyo hari ibyaha wiziritseho, kama kuna dhambi ambazo umezishikilia sana, bikuzimu Mungu inakufanya ufunge mdomo. Wavuga se ngo iki wabwiriza ndemba tayo wasoma he? Utahubiri nani? Utasoma wapi? 4 kwifatanya n'isi, kujiunga na ulimwengu. Ukaburi ku ntambwe gushaka kugira kubyigezeho. Yani wewe uko katika unataka kufikia hatua ile ambayo wanaifikia wengine. Mu mashyirahamwe yabo, katika mashirika, katika vikundi, nabyo binyaza abantu kubwiriza ubutumwa. Inawazuia watu wengi wasihubiri ujumbe. 5 inshingano nyinshi z'imiryango, majukumu mengi ya familia, nazo ni inzitizi, na yenyewe ni kikwazo, kandi zo ndizihungwa, na zenyewe hazikwepeki. Ariko mbwira ababwiriza butumwa baraho, lakini awaambie wainjilisti walioko mwabyaye impanga 3, mumezaa mapacha mara 3. Impanga ya mbere, mapacha ya kwanza ni ibwiriza butumwa, ni kuhubiri ujumbe. Impanga ya kabiri, mapacha ya pili, ni uburezi bw'abanyi, ni malezi ya watoto wenu. Impanga ya gatatu, mapacha ya 3, ni ukubashakira ibyo kurya, ni kuwatafutia vyakula. Ntacyo gupfa muri ibyo byose. Katika hayo 3 hakuna la kuharibika. Kandi ndabizi nta wavuga ngo nabyaye impanga 2. Na anajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kusema kwamba nimezaa watoto 2. Ngo none ngo dore ibyo kujya bibaye bike, sasa vyakula vimepungua, ninzi saranganya ntizirakwigwa, kiwagawia haitatosha. Reka nshobore ndeke imwipfe ngaburi rimwe bari yo ndokora. Ngoja nimwache mmoja hapa alafu nimpatie mwingine. Watandaraza ukishwanyura bose bakabaho. Utajaribu kufanya uwezekanavyo ili wote 2 waishi. Ibwiriza butumwa rirakureba, utabwiriza ukabona ishyano. Uinjilisti ni kazi yako, usipohubiri wale itakuangukia. Abo wabyaye barakureba, ulio wazaa ni jukumu lako. Ministeri Evangelique 99. Kazi ya kuhubiri injili ukurasa wa 139. 199. Ahanditswe ngo, imeandikwa kwamba ngo inshingano ya mbere y'umubwiriza butumwa nabo yabyaye kubazanira Kristo. Jukumu la kwanza la mwinjilisti ni kuwahubiri hawa walio wazaa. Ngo ibyiza byinshi akorera abandi, mema mengi anayowatumikia wengine, ngo ntabwo bimwishyiriye umwenda bereye mu Imana wo kuzana kuri Kristo abo yihaye kubyarira mu isi. Haiwezi kuwa fidia ya lile deni ambalo Mungu anamdai ya kuwafundisha na kuwaleta katika imani wale aliojipatia majukumu ya kuweka duniani. No kubashakira ibijumba na kuwatafutia viazi. Ni Timoteyo ya 5:8 udatungabe abayihakanye ibyizerwa akabari mubi hanyuma yutizera. Ni katika Timoteyo ya kwamba yule ambaye hana chakula cha kuwalisha aliowazaa atakuwa mbaya zaidi ya yule asiyeamini. Izo mpanga 3 zose ntayo gupfa. Hayo mapata 3 hakuna wakufa. Ngaho 6. Kikwazo cha 6, inyota y'ubukire, ni kiu ya utajiri. Abantu bose bashaka gukira, watu wote wanataka kutajirika. Sindigwa mbaza ngo ushaka gukira ninde, nanjye ndabishaka. Hata uliza kwamba nani anahitaji kuwa tajiri, hata uliza kwa sababu na yeye anataka. Marerezema ariko ikibabaje, lakini kwa bahati mbaya nubwo ahonda umutwe kwibuye, hata kama utaponda kichwa chako kwenye jiwe, ntabwo twese tuzakira. Sote hatutajirika. Tunakize byaba byapfuye, na sote tukiwa matajiri itakuwa mambo yameharibika. Icya 7 ni ukutamenya igihe urimo, kutojua tuko katika kipindi gani. Nabyo bitumye ibwiriza butumwa rihura n'akaga, na lenyewe limesababisha uinjilisti turi saa 11. Tuko katika kipindi cha saa 11. Kada saa 11 yatangiriye, na wakati saa 11 ilipoanza, ubwira cyari saa 11 nta n'iminota irarengaho. Hivi bado iko saa 11 haizidi angalau dakika. Ntabwo mujya mubona iyo bwakwiriye ushaka kuraruka amazi. Haujaona wakati muda kama giza linakukabiri na unataka kumalizia sehemu unayolima. Abahinzi ushaka ngo akandika zangarura ndakamara kwamba hii sehemu haitanirudisha hapa, lazima niimalize. Ari igihe urazamura isuka ikabisikana n'uducurama. Wakati mwingine unapandisha jembe
na huko popo wameanza kutembea. nimubona imidugudu iri gushya, Mukiona miji inaungua moto, mukabona ubusambanyi bwageze no mu kagari no mu murenge, munaona uzinzi umefika hata pale kijijini kwenu, mukabona umwana ari kwica se cyangwa nyina, ukimuona mtoto anamuua hata baba yake au mama yake, mukabona za tsunami n'inzige zageze no muri Afrika, munaona nzige hata na vile visurisuri vinaingia katika bahari na mukabona kuangamiza. muri Australia hahi inyamaswa miliyoni zirenga 600, Na munaona katika amashyamba ari gushya, munaona Australia mapori yameteketea na wanyama zaidi ya mamilioni wameteketea. mukabona bo mwibyariye mwongeje namwe bari kubafungira ibipfunsi, Unaona yule uliyemzaa na kumunyonyesha yeye amefunga ngumi kwa ajili ya kukupiga. ukabona ingumi yawe yanitse amatako n'amabere muri saraho wicaye, Unamuona msichana yako hana aibu ya kuwa uchi, hata matiti yake akiwa anaonekana katika sebule kwako. ni isuka iri kubisikana n'agacurama bwije. Hiyo ni jembe inayopishana na popo na giza limeingia. Noneho rero nawe aho niho ushaka gukira, aho niho ushaka Hata gukira, hapo ndo unataka kuwa tajiri. warakerewe waribagiwe. Umechelewa na umesahau. Hari n'abamaze no gusaza begereje gupfa, Na wapo wengine ambao wameshazeeka wanakaribia kufa, nabo bashaka gukira. na wao wanataka kuwa matajiri. Muzabaze Barizirayi muri Samweli ya 2:19 were ku murongo wa 32. Mumuulize yule mzee Barizilai katika Samueli 19 fungu la ngapi? 32. 32. Dawidi aramubwiye ngo ngwini Yerusalemu ngukirizeyo. Daudi alimwambia kwamba njoo uende Yerusalemu nitakutajirisha. Ibisubizo yamuhaye ni bitatu. Alimpatia majibu matatu. Yaravuze ngo uzinshigaje imyaka ingana iki? Alimwambia kwamba hivi wewe unafikiri nabakiza siku ngapi? Uzi ngo ndacyaryoherwa n'ibyo nge Hivi n'ibyo wewe nywa. unafikiri kwamba bado inasikia utamu ya vyakula na vinywaji? Uzi ngo indirimbo z'abahungu n'abakobwa ziracyanyura mu gutwi. Hivi unafikiri kwamba nyimbo na michezo ya wanaume na wanawake inaingia ndani ya masikio yangu? Ngoreka ngo yerekeze gatoda. Anasema ngoja nikusindikize Ngo kidogo. mwambutse Yorodani ngo nigarukire ngo iruhande rw'ibituro bya bada. Atangiye gupanga amasanduku. Kwamba mimi nirudi karibu na makaburi ya mababu zangu. Bwari bwamwiriyeho amahirwe we yari yabimenye. Alikuwa usiku umekaribia kwake, bahati nzuri kwake alikuwa Kutamenya igihe turi gukoreramo, kutojua ni nyakati gani tunaishi, bitumye abantu batabwiriza ubutumwa, inawafanya watu wasihubiri. bakarunda wanarundika. Ejo bikaba biragiye ntibijya bigenda, kesho vinaondoka, agatangira anaanza upya. ejo bikaba biragiye, Kesho yake wanapora, agatangira anaanza tena. ejo akaba bitaye, Kesho anaacha. nguwo umukino wa 11. Huo ndio mchezo wa 11. Kutamenya icyo gihe bibangamiye ibwiriza butumwa. Kutojua nyakati hiyo inakabiri ujumbe na kuzuia. Nkundire Sasa mkubali, buri wese ulaha ave hanafasha ingamba, kila mmoja aliyoko hapa achukue mikakati ko mu byo agiye gupanga katika yale anayotaka kuyapanga harimo n'ibwiriza butumwa, liwemo hata uinjilisti. Imana izabibashoboze, Mungu awawezeshe mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Linda Afya. Kora subscribe, sabone.